Yatel puk opetik tas Sun Hechos capítulo 1. Teófilo, tesbabial jun te las pasbate, te las tsiubats pisila te bila haspas de Jesuse, sok te bila hachyak ta nopel ta shachibale. Hatok alal te ikot muel ta chulchane. Te kalal matos bah ta chulchane. Las pasta mandal tas venta te chul espíritu te puk opetik te tsabilune. Te bitil kashistel yuun te lahele. Layax bata ilel tas telemal tas toholik cha vinik al. Buen chica layax bata ilel te biti cha kushemishe. Sok layal beya yik te biti ay ta ahwalinel te diose. Te kalas suene to te no politikyune. Layal be mandal te mabaya yik itayik te lum Jerusalene. Hish layal beya yik. Yame amalayik te bila yalo tehtate, te la kalbeyesha vaike, melel te juane, hanash te la yak ichha, yan te jaishe, maba bayal shan kaal te yash akbotesh avikik te chul espiritue. Shi te Jesuse. Hish te kalas sobos baik soke. La sok obeyik te Jesuse. Kahval. Habal yo railish te yashachan ta mandal te ahvalil yuun te Israelotike. Shek. La yal te Jesuse. Te jaishe, mayuk ta venta ixnael te bi orae, sok te bi kaalile. Haitas venta tehtat te tulan yatel stukele. Haok meto, te jaishe yame avich abuelik te kalal yashul ta venta ik te chul espiritue. Hich me testigo yashkwesh kuun ta Jerusalén, sok ta spamal skinal Judea, sok ta skinal Samaria, sok ta bayuk ta spamal te balum milale. She. Te kalal la yotan ta yalel into. La yilik ikot muel ta chulchan. Hotzol bael ta tokal. Tu bael ta sitik. Yakalik ta yilel muel ta chulchan te yak ta muel baile. Chignata selik ta ora che viniketik te slapuik sakil kuile. Hich albotik yuun. Galileo etik. Biyun te yakalesh ta yilel muel te chulchane. Hanish in Jesus to te la vili te mobile ta chulchane. Hishnish me yash chatashan te bitir la vili ba ta chulchane. Shik te viniketike. Hich la yik itayik hilel te vits olibail tix bile. Suhtik ochel ta Jerusalén te nopolilos pasoke. His natil te bitiasta kyash benik. Task alelal te kush otane. Te kala aikish ta lume. Muik bael ta shcha kahalna ta bay nainem te Pedro. Te Juan. Te Jacobo. Te Andrés. Te Felipe. Te Tomás. Te Bartolomé. Te Mateo. Te Jacobo te snichan Alfeo. Sok te Simón te Celote. Sok Judas te snichan Jacobo. Spisilik hunash las sobilas baik tas oponer Dios sok te yitzinab Jesús. Sok te Mariae te sme te Jesuse. Sok te yantik ansetike. Hich ora te las tek asbaha chel te Pedro ta yolil te kermano taktike. Aynevan vakvinik tahtul tas pisilik. Hich kahyal tas toholik. Hermano tak, puede ser kota pasel, te bila hilele. Habija te bila yalo te chul espíritu, tas ventas ti David. Te la yalbes colal de Judas, te la yik tel te machatik la sakik te Jesuse. Melel kunash ahtay bilotik sok tenelal te Judase, sok akbot tas venta uk te atele. Te Judas tohot yuun te bila amen las pase. Sok las manik inal a. Te kuel bat sol a. Sok tom te chute. Sok spisil chek lok el te sbikile. Puk koblal tas tohol te machatik ayik ta Jerusalén. Asel damas bil kotunik te kinale. Habi skina chit. Shik wem te sbile. Mele histi bil tas sun salmoetik. Aka hochahu kilel te snae. Mame macha yashnain te ya te shie. Sok la yalshan. Jan me macha yik bey te yatele te shie. Hichun yaskan yashbet selol. Hanish mete vinikitik te la hointik pisil ora. Sok te Jesuse. Hatok alal te bi ora akbot yich haju un te juane. Hatok alal te ikot moel ta chulchane.
Yun testigo yashkotik sok te bitil chakush te Jesús. Shi te Pedro, hish las lek chatul, ha te José, te Barsabás, sok te justo yansbile, sok uk te Matiase, hish las oponik yosyun. Kahwaltik. Ha ta vilube yotanik spisil te ans viniketike. Hich yun. Ak botik natik stohol te mach at sabil abun. Tuluk inchebikto. Te haya yich abatiner ta opa une. Ha selol yashko te judas te hocho hilel yavil yun te bila amens pasoje. Te pahtish a taban te ay te yavile. Shik tas oponel te Diose, hish las pasbex numero il ta nael te mach at sabil yashkote. Ha kotas venta te Matiase, hish las soin ta ahtayel te bulustul pok opetike. Sun Hechos capítulo 2. Te kalal kots kalelal te kim Pentecostés. Spisilik te no politik huna shotans baik te banti subos baike. Achnash ay bila layay kopo te ta chulchan. Hiçbiri tulan ilk teş pumumet naş yaş bene. Çignas optas vololna te banti nakahtike. Sok çignala yirik sobol çink ak etik te hiçiler te bitik kaktike. Las pulks baik tas toholik ta huhtu. Tas pisilik no ta yotanik te chul espirituen. Hiç açık ta kop ta yantik opiletik. Chikan biti akbot yaldik yuun te espirituen. Ay julio etik te nainimik ta Jerusalén te julio tanik chunehik te Diose. Te talemik ta bayantik nacionetik ta spamal balumila. Te kalal la yaik stohol te bila tulang opoje. La sos baik spisilik. Chay nash kina la yaik yun. Melehu tu la yaik stohol ta skopiknish te bila albotike. Chahnash kina la yaik yun sok bayal ayan yotanik. Hiç la yalik. Mabalhaw Galileatik tas pisilinto te yakalik te kope. Bitilaya te yakaitis to hol tamer optik te khainatik te bila yakalik te yalele. Melel ay talemotik tas kinal Partia, Media, Elam, sok tas kinal Mesopotamia, sok ta Judea, Capadocia, Ponto, sok tas maken kinal Asia, sok ta Frigia, Panfilia, Egipto, sok tas maken kinal Afrika tas helavel lum Sirene, sok ay talemotik talum Roma, te li nainamotik, ay sumbalotik te judiotik sok yangumetik te yakohis baik ta judio ile. Sok ay talemotik ta Creta, sok ta Arabia, hagmeto pisitik yakalotik ta yayas ta hol, tamero optiknis te bila mux pasohis te Diose. Shik. Chahnash kina la yayik yun sok ashentoshan ayan yotanik yun. Shtash bahtnash la sok obes baik. Bis venteluk into. Shik. Ayan tik hachik tas labanel. Yun, Yakubeni. Shik. Hiç te Pedro te kahachel. Sok te bulustur sotak ta hukopile. Tulang opo ta yales oplal ta hamal. Te haishe, cuide etik. Sok ta pisilik uk haish te nainemesh ta Jerusalén. Ayama wayik stohol te bila ya kalbeyeshe. Aga kotuk ta botanik te bitil ay into. Menel ma vaya kalik ta Yakubel inviniketik to. Hiç te bitil akuyuhike. Yun balunep tonash ora te kale. Yan into. Haish te bila la yalbes koplal te alvane joel. Te hish la yale. Hiç yayal te Diose. Ta no pots la balkal. Ya mehman te espíritu kun tas tohos pisil chich baget. Te a kerem nich anik, sok avalsil nich anik. Ya me yalik te skop Diose. Te cheletik abunike, ay mi biyash akbot gilik tas teleman. Sok te mamaletike, ay mi biyash wachinik. Kala yasta yoreile. Ya mehmal te espíritu kun tas tohol te abatetik kune. Chicante me anch o te me vinike. Ya me yalik te skop Dios tas vente. Tas toyolil chulchan ya me kakta ile chap ateliletik. Sokta balumilal ya me kakta ile senyailetik. Ay me chit sok kak sok bayal te chaile. Te kale ya me shkatu ta ikinar. Inti we ya me saw hichuk chich. Hich me yashkota pasel te kalal matos tas kalilal a te shtal te kavaltike. Mug me skoblal te bile yash chiknahe.
sok ay me bayal yutzilay. Pisin machatit yas kanik koltayel tas tohol te kabaltike, yamish kolik te shie. Te haishe, lumal israelitik, ay me bayix tohol te bila ya kalbeyeshe. Te Jesús te Nazarete, chikan la bilik te lex koplal yuun te Diose. Melel hatas venta te las pas chap ateliletik, sok señaletik ta wolelik te Diose. Hich bitil te anauhix tohol ta mer melele. Haok meto, ta shache bal totel ay ta yotan Dios te bitil hits nopo stukele. Layak beyesh ta akabik te Jesús te la wak beyik smilik ta cruz te machatik mas na beyik ba te Diose. Haok meto, Dios la chakusestel te las koltay lok el tabay kushul te la hele. Melel te la hele, mashu te kashel ya yunine. Te muk avalil David, hish la yal bes koblal uk. La kilta sis pisil ora te kavaltik te ay tahtole. Te gelta swael kap, sventa yun mayuk biyashu ya, yak nikuk kotan yun. Has venta el te bayal sbuch kotan, sok te ay bayal yutzih kop kaye take. Hich me ay smuguk kotan, te yajit leva te bagetale. Melel mabaya apit esbon, hilel chulel tabay te mukinale. Sok masava kau bagetal, te a te chul nit anune. Melel lavakon kil te sbelal kushinele. Bayal jas busnah kotan yuun te bitil akuine hone. Te shie. Hermano tak, ya kalbeyesh ta hamal te la te namel kinal tatik Davide. Sok la yit mukel te sbagetale. Sok chikan tota kolektik ta ora to te smukinale. Te Davide alvane yuun te Diose. Hits nao te bila yalo Dios tas tohol, te hatas ventas chumbal ya yit chiknantesel yuun Dios te Cristoe. Te ha selol ta smukun naktihip yashkote. Te Davide yak ta yilel ta sit koem. Te bila yas pas ta patil te Diose. Hishla yal beskoplal te bitil yas chak kushtel te Cristoe. Sok la yal te mas pites bot hiles chulel tabay sokhibal te anemaitike. Sok te bitil mas ako takael te sbagetale. Habija te Jesuse. Te chakus hotel yun te Diose. In te hotike. Pisiltik testigotik yun te hich kota pasele. Igot muel kalal taswael skap te Diose. Sok akbo tas venta te chul espiritu yun te state. Hish las malish ta toholtik te bitil albis koplale. Hamish te yakalesh ta yilele. Sok te yakalesh ta yayel stohole. Melel te Davide. Mahauk te mobile tas toyolil chulchane. Melel hanish David te hich la yale. Te kavale que Diose hish la yalbe te kavale. Naklanta bes swael kap. Hatote me la kakbata pesta te kel te controe. Shi te shie. Hish yun te haishe sok pisil te lumaltik israelitike. Naik mestohol ta melel ta pisilik te haya kalbeyes koplal te Jesuse. Te haishe la milik ta cruz. Yante Diose la yakish ta ilel te ha kahwaltik. Sok ha te Cristoe. Shi te Pedroe, te kala la yayix tohol into, bayalas melio tanik yuun. Sok la yalbek te Pedroe, sok te yantih puk opetike. Hermano tak, días cañas pastik te hotike. Shik, la yal te Pedroe. Su te sabotanik tas tohol Dios. So agabaik ta icha juhut tules tas ventas bil te Jesucristoe. Hichme yas pas beyech perdon yun te amulike. Sok hichme ya yak beyesh te chul espiritoe. Melel ha bunik te albils koplale. Sok uk te awala nichanike. Sok tas pisil te machatik ubul ayike. Chikan te hayep te machadesh igot yun te kabaltik Diose. Shi, te Pedro la toyal beshan yayik talek te skop Diose. Sok las takoy, hich la yalbe yayik. Agabaik te koltayel. Mamish baista chayel sok te machati kushulik tak inal ta ora to te amenyotanike. Shi, hichi un te machati hichi palas chunik te iskopiose. Akboti chikha tas pisilik. Ainivan oshmil te esmaik ta hunashkal te chunheletike. Laya telinix nopel te bila laya kikta nopel te pukopetike. Hunashotan laya esbaik tas pisilik. Sok las sobilais baik tas ve elva
soctas oponer Dios. Chapnash kina layayik yun te ansviniketik. Taska te bayas chap ateliletik, sok senya iletik te chikna, tasven taik te pukopetike. Yan te mach atish chunik te Jesuse. Una shotan layais baik. Sok spisil te bila ayunik tule. Komon tuun yunik. Hich ay las chons kinalik. Sok ay las chons bilukik. Hich las pukbes baik spisilik te stohole. Chikan te bitil tuun yunik tule. Huhun kal hun ashotan las sos baik ta templo. Sok las sons baik ta sveel vah ta baik te snaike. Bayals butyotanik ta veel. Sok hun yotans baik. Spisil ora las kahinta beik yutzilal te Diose. Soklex koplalik yun spisil te lume. Te kavaltike. Yanyanta esmal yun huhun kal te chunheletike. Chikan hichipal tias tex kolelike. Sun Hechos capítulo 3. Hun kal te Pedro sok te Juane. Mueik bael ta templo tas oponer Dios ta oshep oras buhel te kale. Ay tul kosho vinik ta yayinapto. Huhun kal ay mach yash ikotel yun. Sok yash akot hilel ta bay ti templo te tubil ti nails bile. Sventa yun yaskans mahtanta kinyun te mach atigesh ochik ta templo e. Te kosho vinik layil te Pedro te Juane. Te kalayakalik ochel bael ta templo e. Hi chachal vokol te kush akbots mahtanta kin. Te Pedro sok te Juan. La yilbik si te koshwe. Hich la yalbeyik. Kabuyawatik. Shik. Te vinik las maileyil. Las kuy te aibiash akbotunike. La yal te Pedro e. Mayo plata sok mayo oro kun te yakakbate. Te bila ay kune. Hame yakakbat. Tas ventas bilte Jesucristo te Nazarete. Hachan, benan. Shi te Pedro e. Sok la sakbe hachel tas werskap. Ora nash atulanash chebal yakane. Sok la yichip te snup yakane. Te vinike vil hachel ta ora. Sok hash ta beel. Hish la suen ochel ta templo te Pedro te Juane. Yak ta beel ta vilel. Sok yak ta yalel vokol tas tohol te Diosen. Spisil te lume. La yilik te yak ta beel sok ta yalbel vokol te Diosen. Las na bexba. Ha te mat yash nahka ta kamaher ta bay ti templo te tubilti nais bile. Shahnash la yirika. Sok shivik nashuun te bila kota pasele. Te kosho vinik te kolemishe. Kashela kal tas tohol te Pedro te Juane. Spisil te lume animal talik tabay tes corredor Salomons bile. Bayal ayanyo tanik tak ashentoshan liun. Kala hish la yil te Pedro e haskopon te lume. Israelitik. Giyun te yans baya vilik ito. Bistuk te yan naliyotike. Akuyo hik bal te hotik la koltaitik invinikto. Yun bal akuyo hik te hotik kueltik. Sok te vidi lech unehtik. Dios te la kaktik benuke. Hate Dios yun Abraham, Isaac. Jacob te ha Dios yun te antiguo meatatike. La yakista ejel tamuk te shnichane. Hate Jesús te la vakik te kabale. Te kalal kan jich koltayel yun te pilatoe. Te haishe malakanit. Malavakik te koltayes tukel. Te machalek te vinikil te toyotane. Halavakik te koltayel bael te macha milavale. Hichla milik te macha a kushehale. Hog meto. Dios los chakusistel tabay te animaitike. Inti hotike. Ha testigotik yun. Hatas venta Jesús te ayish yip yakan invinicto. Te avilogik sok te anobayix bae. Tas venta shuhe kodantik tas tohol te Jesuse. Kashel kolamish invinicto. Hish te biti yakalesh ta yilele. Hermano tak. Naos tohol te yun mala naix tohol te vida la pasike. Sok malas naix tohol uk te volvanaheti kuntike. Dios las cotes ta pasel te bila la yal ta namei kinal tas ventas ti. Spisil te alvanehetik yun te yashkas vokol te Cristoe. Hich yun sute sawatanik tas tohol te Diose. Sok chunaik. Hich meyas tu beyesh ti amulike.
Hichme ya está llorail te ya yak beye shanjip awatanik te diose. Sok te llames tikum beyestel te Jesús. Te jate Cristo abunik tenel al bils koplale. Yaskante yatosh ain shanta chulchante Jesucristo Atote me la está llorel y un Dios te yas chapan te yas is pisil te bitik aye. Mel hich nish ya lo vistas ventas ti te chul alvanetik yun te namei kashik takinale. Hich bitil te Moisés te la yalbey yay te namei kinal mehtatike. Te kavaltik te Dios kuntike ya me yagweyesh tul alvane te yas chigna ta yolil te avermanotake. Hich te bitil chigna hon ta walelik te hone. Hame ya vich bejik tamuk spisil te bila ya yalbeyesh abayike. Spisil macha mas yay beich to hol te skope ya me yich bulel lokel taslumal te shie. Spisil te alvanetik yun te diose kalal ta Samuel hatu ta yantik alvanehetik. Smelmon la yalbeyik tel skoplal te bila yakish ta koel ta pasele. Haj yashko ta ventaik te bila ya yal te alvanehetike. Sok ay ta ventaik te trato yalo Dios tas tohol te antiguo nehtatike. Te hishla yalbey te Abrame, tas venta te atumbale. Ya me yit bendición spisil ta chap ans viniketik te shie. Te Dios las sa te yabate. Sok las tigun tel ta toholik. Dios las chacus estel. Sventa yun ya yak botik te bendiciones. Hate ya yak botik kikitaitik spasel te bila amene. Shite Pedro Sun Hechos capítulo 4. Te Pedro sok te Juane, ya kalik to tak optas tol a te lume. Talik te sacerdote tik sok te volvane yun te kanan templo sok uk te saduceo etike. La yilin tayik te Pedro te Juane, te biti ya kalik ta spiu te sel te lume. Yun ha ya kalik ta yalel, te aicha kushel ta bay animaitik. Hiçbit itcha kushtel te Jesuse. Hichun las chukik bael, la yakik ta chukibal. La yik itayik ta sventa yank al, yun malish atek ale. Hawk meto, las chuni Cristo bayal te mach atik la yaik stohol te skopdiose. Hich esma shan te chunheletike. Ainivan ho mil tahtul te viniketike. Ta yank a la sos baik ta Jerusalén te volvanehetike, sok te principaletik yun te lume, sok te tzibohometike. Te ay a te muk sacerdote Anas, te Caifás, te Juan, te Alejandro sok spisil te mach as baik sok te muk sacerdote. Las tikunik ta ikelok el tel ta chukibal te Pedro, te Juane. Las tehkanik ta olilal. Sok hachich beik skopik. Macha la yak bat tulan abat el tas pasel into. Macha tas ventas bil te hich ya pasike. Shik. Hich un te Pedro No tayo tante chul espiritu Hich la yal. Lek ay. A este volvaneche. Te principales yun te Israele. Te mejaya hokobotik te lekil at elil. La yich pasel tas tohol te koshovinik te lekubyune. Hamal me yakal beyesh ta toholik. Sventeniun yama naix toho sok spisil lumaltik Israelitike. Medel hanash ta sventa sbil te Jesucristo te Nazarete. Te haish nish la akambeyik slahel ta cruz. Sok te Dios chakus isotish tel yun tabay te animatike. Ha koltayotish yun te vinik kolemish yavilike. Ha in Jesus to. Ha, te ton shut matun yunik te albanilitike. Ha jiktayu shukna kotis tukele. Te shis koblale. Mayog yante macha ay kolel tas venta. Menel mayog yantas pamal balumilal te jakobotix bil te diose. Te yashu yashkolotik tas venta. Shite Pedro Te voloanehetik la yilik te mabayakalik ta shiver te Pedro te Juane. Sok las naik te mayok bantip iu tesbilik ta yilel te hune. Sok te hoch viniketik na she. Hiç bayal ayanyo tanik yuun. Sok las naik te mayok bantip iu tesbilik ta leke. Sok te hoch viniketik na she. Te bitil tek el ta sitik te vinik te kolemishe.
Max ti ikyun. Hish te mukul sobleje. Lastikunik luk el tas toholik te Pedro te Juane. Yun yashapik te bia yutike. Hish kahyalbes baik. Bia kutik in viniketik to. Meles pisilium Jerusalem yayuhgis tohol te chap atelil las pasike. Mashu kuntix makel takov te mameliluke. Agmeto sventayun mashpuk tas tohol lum inkopto. Halek ya kalbeitik tulan mandal. Sventayun hich mash yalbeyik shans koplals bil te Jesuse ni taorato ni tapatilal bael. Shik tas nopel. Hish la yikikshon ochel. Tulan mandal la yalbik te mabayas pukishan ta ale sok ta nopel koplal te Jesuse. Te Pedro te Juane. Hish la yalbik te tzobleje. Te jaise, no pavayik te melek tas tohol Dios. Te hayach untik te bila ya valike. O hayach untik te bila ya yal te Diose. Merel mashku yahkon batik ta yalel te bila kilotike. Sok te bila kayotik tohole. Shik. Te volvane hetike. Tulan las balik ta utel. Sok las koltayik bail. Mele malas taik te bila yayak bayik castigo yuun tas kah te lume. Meles pisil yakalik ta yalbel vokol Dios yuun te bila kota pasele. Melel te vinik te lekuk tas venta te chak atelile. Kashemish ta cha vinik havil te yavilale. Kalal kolik ta libre te Pedro te Juane. Bahtik ta banti ay te sotake. Kosh cholbek ya yik spisil te bila albotik yuun te volvane sacerdote tik. Sok te mamaletike. Kala la yayik stohol. Hunash te bila la yalbeik te Diose. Hich la yalik. Kahpalti muk Diostat atukel. Hat la paz chulchan balomilal sok te mare sok spisil te bitik aye. Te jaate la val tas venta te chul espiritu tas ventas ti te ababat Davide. Biyun te yashachik te chin la chanel te yan lumetike. Sok, biyun te tohonash te bila yasnopik te mayuk sventaile. Las tos baik te muk ahwaliletik ta balomilale. Sok las sos baik uk te volvaneketike. Yun yas kontroinik te kahwaltik Dios sok te Cristo yune te shie. Hichnish las pas a te Herodese sok te Poncio Pilatoe. Las sos baik lito talum sok te yan lum viniketike sok uk te lumaltike. Las kontroinik te achul nichane te ha te Cristo abune. Hich las pasik spisil te bilan el to chapal ta botan te fuerza hich yashkot ta pasele. Ta ora to, kahwal, llame a vil botik te bila yaloh botik ta tulan mandale. Sok llame a vak botik tulanil kotantik, hootik te ababatotik. Te manchuk ya shivotik ta yalel te akope. Sok tas venta abuel ak akoluk chameletik, sok pasuk senyaletik, sok chap ateletik tas venta te achul nichan Jesús. Shik tas oponel te Diose. Te kala la yotanik tas oponel te Diose. Nik la yayik te banti na sobos baike. Sok no ta yotanik tas pisilik te chul espiritue. Hishma bashivik ta yalel te skopiose. Te hichipal chunekish te Jesuse. Hunash yotanik. Sok hunash chulelik tas pisilik. Mayuk mach alayal te stukel yuun te sbiluke. Komon tuun yunik te bila ayunike. Te puk opetike. Ay bayal dipik ta yalel. Ta testigo te biti chak kustel te kavaltik Jesuse. Dios la yakbe bendición tak ashemproshan. Sok mayuk macha ay ta mebal ta yolinik. Melel te mach atik las chons kinalik. Sok sbilukik. Tsaka la ichiktel te stohole. La yakbeik ta stohol te puk opetike. Hish las pukik te takine. Chikan te biti tuun yunik huhtul te chunheletike. Hish bitil te tul le bita vinik. Te Joses bil te has lumal te Chipre.
Bernabés bil kwemish unik te pukopetike. Habi, muk tesek inal, shik kwem tesbile. Ha invinik to, ais kinal ashon. Testohole, la yishtel, la yakbe tastohol te pukopetike. Sun Hechos capítulo 5. Haok meto, ay tulvinik Ananias bil, Safiras bil te yiname, ais kinal ashonik, te vinike la ikitay hilel olil testohol skinale, soks na ostol uk te yiname, te yan olile, tal yakbe tastohol te pukopetike, te Pedro kah yalbey. Ananías, vi yo ante Satanás los no esbata botan, tas pasel talo te chul espíritu, te biti la vikitai, hilel olil testoho la kinale, te kalal aito ta venta te kinale, mabal abunuk, sok te kalal achone, mabal hauka ta bon testole, bistu hich la nop ta botan, ma hauk la paz talo te vinike, ha la paz talo te diose. Shi te Pedro te kala la yaistol into te Ananias la ta ora, habtu bael, spisil te mach atik la yai beiks to hols koplale, bayal shivik yun, te chel viniketike, tal spos big te sbaketale, las kechik bael sok basmukik, ay nivan oshe ora tapatil, ostel te yinam te Ananias Shut masnas tohol te bilak utishta pasele, te Pedro la yalbey. Albon kai te mejishnis tohol te akinalik la chonike. Shi, la yal te anse. Kishnish a. Shi, te Pedro la yalbey. Bistug la chaba kop, ta chebalik te la vilbeyik yotan te espiritu yun te kabaltike. Ay awais tohol, ayishta tinael te machatik os mukbat hilel te amamlale. Hanisha yirot bael, abagetal te yasmukbate. Shi, te anse ora hautsu bael ta yakan te Pedro Lah uuk, te kala ostel te chiel viniketike. La hemish lastaik, hich la shkechik bael. Basmukik ta bay nis mukenal te smamlale. Bayal shiv yotanik yun spisil te chunheletike. Sok spisil yantik te la yayik stohol te bilah kota pasele. Tehpuk opetike. Huy unix pasel bayal senyaletik sok chap ateleletik tas tohol te lume. Spisilik huy otanik las sobilais baik tabais corredor Salomón. Tul mayuk macha hovinashtas lakik. Haok meto. Te lume lek nashotanik tas toholik. Yayan ta esmahel te chunheletike. Melet sobol tahtul viniketik. Sok ansetik tas chunik te kahvaltike. Sok alas lok esik bael ta kayetik te chameletik unike. Las chavanik sok swayebik. Sventa yun te kalayash kastei a te Pedro Ya mestautik yun cha ostuluk te skiavile. Sok ait sobol tahtul te talik tabay lumetik te ayik ta solehal te Jerusalene. La yikik te mach atik ayik ta chamel unike. Sok te mach atik ayik ta utsinel yun te pukuhetike. Spisilik la yikik poltayel yun. Hish te muk sacerdote, sok te mach atik suenes baiksoke, te ha ayik ta sventa te saduceo tix bile. Lik bayas labiotanik. Las sakik te pukopetike. Sok la yakik ochel ta bay chukibal yun te lume. Ta akubal ta tu chul abat yun te kahvaltike. La samesti te chukibale. Sok la yilok el te pukopetike. Hish la yalbe yayik. Van te kana baik ta templo. Albe yeks pisi lum te biti ais oblao in yachel puslehalto. Shi, te biti hich albotik la yayike. Ta sakubel to kinal a ochik ta templo. Hachik ta pihu tesvane. Te kala aikish ta templo a. Te muk sacerdote. Sok te mach atik suenes basoke. La yal mandal tia sos bate mukul sobleje.
Habi ha spisil te principaletik te yich osyatelik yuun te lum Israele. Las tikunik ta ikelok tel ta chukibal te pukopetike. Kalak otik ta bay chukibal te polisia etike. Mayuk mach alas ta ikish te a. Hisutik te. Hich oyalik. Makal talek oh tahtik te chukibale. Te kanan chukeletik te tek elik tas kanan tayel tabaesti te chukibale. Tek ala la hamtik ochel te sti chukibale. Mayuk mach alah tahtik tuluk te a tabay te yutil te chukibale. Shik. Te kala la ya yix tohol into. Te mug sacerdote. Sok te volvane kanan templo. Sok te volvane sacerdote tike. Hachyanik bitiyash ko talok el. Haok meto. Ay mach atalyal be ya yik. Te vini que tik te lawaki ta chukhi vale. Ayikish ta templo ta spihuk te sel te lume. Shi. Hichu un te volvane kanan templo. Bahta ora. Sok te policia tikyune. Svela la iktel te pukopetike. Yuun la shiik te me ay bitiyash chohotik ta ton yuun te lume. Te kalak otik soke. Las te kanik tas tohol te mukutsobleje. Te muk sacerdote. Las sohkobey. Mabal tulanuk mandal lah kaltik ta toholik te ma shawayikish ihupteswane tasmen tasbil te Jesuse. Haok meto. Amen te bila la pasike. Melel tas pamal Jerusalén la apukikish te nophibal abunike. Sok yakan abak botik kuchtik te bitil la tamilel te vinike. Shi. Te Pedro sok te yantik pukopetik la yalik. Fuerza me hayach umbetix mandal te Diose. Mahauk te viniketike. Te Dios yun te namei kinal mehtatike. Las chacus estel te Jesuse. Anish te macha la bakik tamilel tajipanel ta cruste. Dios al yakish ta echel tamu. Tasvail skab. Yun la yakish ta ahvalil. Sok ta kolta ibane. Svente yun llame yakbe sute shut anik tas tohol Dios te Israelitike. Hich me yaspasbe perdon yun te smulike. Otik testigotik yun into. Sok uk te chul espíritu. Te akbotish yun Dios te haye macha yatilinehik chunel te smandale. Shi te Pedro te kala la ya ix tohole. La smits bayo tanik yuun. Kans milik. Haok meto. Ay tul fariseo tamukul soble. Te Gamaliel sbil. Te maestro yuun te mandalile. Sok te ichbil tamuk yuun te lume. Ha te kaha chel takop. La yak ta tikuner lokel akok te pukopetike. Hichachjalbe te soblehe. Lumal, sahtayame abaik te bili apasik yun in viniketikto. Te haishe, yaskanya naik te teudas te ayish havil te la yaksba ta ichel tamuke. Las sobs viniktak te ainivan bak ta tul viniketik te tal ta huinel yune. Haok meto, la yich miles tukel, kich pukik baer spisil te sotake. Sok te las koplal a. Patil, kish las pas uk ta yorel censo te tul Galileo vinik te Judas bile. Las lolait sobol ta tul te basoins baik soke, haok meto, kananish hich, lahta milel uk, spisil pukik bael te svinik take. Taura to, halek te mayuk biya pas beyik in viniketikto, ikitayek me, yun te mesventanash ans viniketik te kop ya yalik, sok te bilias pasike, yamesh las koplalik. Yante me jatas venta te Diose, ma shuta komel. Sahtayame baik, te me maja ok ya kontronik a te Diose. Shi te Gamaliele. Spisil te machati ayik tat sobleje. Kota yotanik. Hich la yik ochel te pukopetike. Sok la yalik mandal te yayichik majele. Sok las komik te mamesh yalbe shans koplas bil te Jesuse. Hich las koltaik bael. Te pukopetik. Lok iktel tas tohol te mukut sobleje. Bayas busyo tanik yuun te biti Dios la yak otuk tas ventaik
te yashkas wokolik ta utzinel tas venta te Jesuse. Jujunk al malas cons baik ta piuteswane. Sok ta yales koplal te Jesucristo, tabay templo sok tabay naitik. Sun Hechos capítulo 6. Hich ora te hach kopiu un te no poheletik te biti bayal yakalik ta esmahele. Te hayep mach ati griego te skopike, has komon ya anik te yermano tak te yashkopohik ta hebreo kope. Yuun la yalik te ma bayayichik ustayel te meba ansetik yunik te kalayas puk biksveelik ta huhunk ale. Hish te lachaitul puk opetike, la sobix pisil te no poheletike. Hich la yalbeyik. Malekuk te mia combatik te yaleskop Dios, taskas pukel te veelile. Hichion, hermano tak, liay huktul viniketik tawolilik te lex koplalike. Sok te esbihi yotanik, sok te nohel te yotanik te chul espiritue. Hameya kakbetik sventainik in atelto. Yante hotike, hameya kadelentik skoponel Dios, sok yalel te skop Diose. Shik, spisilik lek la yayik te kope. Hich la saik te Esteban, te ay bayal chunhel yotane. Sok te nohel ta yotan te chul espiritue. Sok uk te Felipe, te Procoro, te Nicanor, te Timón, te Parmenas. Sok te Nicolás te Talem ta Antioquia te yakwisbata judiuile. Te chunheletike. Las tehkanik tas tohol te lachetul pukopetike. Sok las kopomeik Dios tas tohol te huktulen. Sok las kahambeik skabik tas solik. Puk te skop Diose. Bayal esma te no politik tabay Jerusalén. Ait sobol sacerdote tik te la yaksh unhel yotanike. Te Esteban ay bayal yutzil yotan soh yuel tas pasel bayal chaf ateleletik tas tohol te lume. Hauk meto. Ay las tehkans bay kachel te machatik ayik tas sinagoga te sbilinehik te libre ayike. Sok ay machatik talemik tas lum Sirene. Sok ta lum Alejandría. Sok tas kinal Cilicia. Sok tas maken kinal Asia te hachik ta kop sok te Estebane. Hauk meto. Ma huyunik te las salik ta kope. Melel akbot bayas pilotan yuun te chul espiritu te kalal yak ta kope. Hich yuun las tohik lotil testigo etik. Te la yalik ta lot. Te yak ta stoy bak optayel Moisés. Sok te Dios te Estebane. Hiç te maç atik an salik ta kop te Estebane. Las hachbik slav yotan te lume. Sok te principaletike. Sok te tsibohometike. Hiç las juntayik ta tsakel te Estebane. Sok la ik bael ta stohol te mukul sobleje. Las tehkanik te lotil testiguetike. Hiç la yalik. Hay hinikto. Mas coms batas bolk optayel inchul templo to sok te mandalile. Sokayotix to hol te la yal te hayas hin in templo to te Jesús de Nazarete. Sokyasiantes botik te costumbre te kuntik te le yal botik hile te muesese. Shik. Hiç te maç atik nakalik ta mukut sobleje. Spisilik las tohlimbeyik ta ile sit Estebane. La yilik te pahal sit ila sok chul abat yun Dios te site. Sun Hechos capítulo 7. Temuk sacerdote, la sokobei te Estebane. Hichbal avalo te bila ya yalike. Shi, te Esteban hashtag op. Lek ay mehtad, hermano tak. Ya kalbeyesh shabayik. De Dios te ay shohobi yutzilale. La yak swata ilel tas tohol te tatik Abraham te kalal aitot ta Mesopotamia. Te kalamatoshba aynyuk talum Aran. Hich albot yuun. Ikitaya hilel te kinale sok spisil te chapumale. Ban tabay kinal te yakakbat avile. La yut. Hich te Abrame lok tel tas kinal kalde wetik. Ba aynyuk talum Aran. Patil te kalal lachemish testate.
Dios ikotel yuun lito te banti ainemotik ta orato. Pero maba abot yuunin shehtuk tik inale. Ni ayuk yavils na. Hauk meto. Hamal albot yuun Dios te yash abot skinalinik tik inale. Sok te kala yash lahe. Haya yuunin te snishnabe. Manchuk te memayuk snichan chikan a te kalal albot hiche. Sok hich albot yuun Dios. Te sumbale. Yandum shis kopla yashkot tabanti yandum skinal. Sok bitil yash ochik ta mosoinel, sok te yashkas sokolik ta utzinel, bah kavil te a. Haok meto, layal te diose. Hoon me yakabe castigo te lum te yas mosoin te a zumbale. Patil yash lokik tel te a. Sok yashtas lahin svaik ta tohol dito. Te shie. Te diose las pastrato sok te Abrahame, te ha seña o te circuncisione. Hish te Abraham te kalal ayin te snichane, ha te Isaque. Ta shoshekebal kal yayin a te la yakbe yich te circuncisione. Hich te Isaque, la yakbe yich circuncisión te snichane, ha te Jacobe. Sok hichnish te Jacobe, la yakbe yi circuncisión te shnishnabe. Ha te lachatul antiguo tatiletik ku untike. Te snishna Jacobe, ha te antiguo tatiletik ku untike. Las victal o tantayik te José te yitzinike. Las chonik. Hich ikot bael te skinal Egipto, aok meto. Te Joseje, joinbil yuun te diose. Koltayot yuun spisil te sokol las tae. Sok akbot spihil yotan yuun te binash me yutzil yash ilot yuun te faraone ha te muk ahwalil ta Egipto. Sok layak be swentain spisil te bitik ay yuun ta palacio. Hauk meto, tal vinal tas pamas kinal Egipto sok tas kinal Canaan. Ay bayal sokolik yuun. Hich malas tas veelik te antiguo tatiletiku untike. Te kalala ya istohol Jacob te ay trigo ta Egipto. Te las tikum bael a te snisnabe. Ha te tatiletiku untike. Ha sbabial vuelta te otike. Tas chebal vuelta te bahtike. Te José la yaks vatanael tas tohol te yemonotake. Hich te muk ahwalil ta Egipto las nas tohol te machas zumbal te Joseje. Hich te José las tikuntel ta ikel te state. Ha te Jacobe, sok spisil te mach ayuune. Ay hola hunesh chan vinik ta tul ta spisilik. Hich ko bail te a ta skinal Egipto te Jacobe. Ha te bantik ola huke, sok te lahik te antiguo me tatike. Sok ich bot bael svaketalik tabanti sikem. Te la yichik mukel tabanti mukenal te las man te Abrame. Sok te las chakbeis tohole. Te chombot yuun te sumbal amor te aita sikeme. Te kalal nopol yurail yashko ta pasel te bila hamal yalo Dios tas tohol te Abrame. Te lume mukub sok es mahik tas kinal Egipto. Hatok alal och yan muk ahwalil ta Egipto te malas na beis ba te Joseje. In muk ahwalil to sok spihilas lolay te lumaltike. Sok ha shutzin te antiguo me tatike. Albotik mandal te yich milel te yals nich anik te kala yash ayinike. Te kala hich yak ta pasele. Hich yorail ayin uk te Moises. Te lek yotan Dios yuune. Tesme estate las chihtes oshe utas na. Te kalal ayishtas sventa lajel a. Ha tzakot lok el yuun te yansil nichan te faraón. Hish las chihtes las kuita mero yal. Sok la yish pihuk tesel talek te Moisese. Spisil las nopes pihil yotanik te Egipto etike.
ay bayal yip te skope sok te ya tele. Te kalal ayish chavini kavi ya vilal a te Moisese, tal tayotan te bayil te yermano take. Te hanish te yas nichan israelitike. Te la yil a te ay tul te ay ta utzinele. Ora las koltai. La yak vesto ta la gel te Egipto vinik te yak ta utzinoneje. Melel te Moisese, las kuy te yakush kota yo tanik te yermano tak te hayash akotik ta libre yu un Dios ta sventa. Aok meto, ma bahich kuemta yo tanik. Tas chebal kal te Moises las ta cheb israelitik te yak ta sakbels baike. Kan slamantes be yo tanik, hich la yalbe yaik. Viniketik, a vermano baik, visto que utzina baik, la yut. Te macha yak ta yut in el te hermano las kopin bael te Moisese, hich la yak, macha la yak bata batel, walilat bal ku untik, wesat bal ku untik, yung balya akana milon, hich te bitila mil wohei te tul Egipto vinike. Shis koplal yuun. Te kala la ya estohol te Moisese, bahta anel tabantis kinal madian, te nain a hich te bitil yandun vinik, te ayin che shnishnav a. Kash cha vinik havil yuun te a. Chikna chulabat la yil taba yak tatilel peh chish taba ay nopolvit sinai, te ay ta mukul hochol takin kinale. Te Moises chah la yil a. Hish nopzah wael ta yilel. Te la yaibes tojos kop a te kahwatike. Oon yoson yuun te antiguo me tatike. Oon yoson yuun te Abrame. Yoson yuun te Isaque. Yoson yuun te Jacobe. Shi la yay. Te Moises ha stanihkel yuun. La shi yilel. Te kahwatike his la yal. Lo que sa te ashana te aita abakane. Yuun chultesbil kuun te lunk inal te banti tekelate. Kilo te bitil aita woklahel ta Egipto te lum kuune. Kayo bes tohol te yahkanike. Hich kontel ta spoltayel. Ta orato. La me. Yuun yahtikunat bael ta Egipto. Shis koplal te Moisese. Te lumaltik israelitike, malas kan yichik tamuk te Moisese, mele his la yalbeyik. Mach la yabata abatel ta ahwalil sok ta juez, te shis koplal yu unike. Haok meto, Dios la yabe yatel ta ahwalil sok ta yak el ta libre ta suenta te chula bat te chikna ta stohol ta bay pechis te yak ta tilele. Te Moisés, nish las luques bael ta Egipto te antiguo mehtatike. Sok las pas chah a teliletik sok señaletik tas kinal Egipto. Sok tabay tzahal mar. Sok chavini kavil tabay mukul hochol ta kinkinal. Sok nish Moisés te la yalbe te israelitike. Te Diose yame yakbe yesh tul albane te yesh chikna ta volilik. Hich te bit ilas chiknante son ta volilik te hoone. Hame shavich beyik tamuk te bila yalbeyesh awayike. Te shie. Soka nish Moises te aita yolilik te a tabaay sobos bayik tamukul hochol ta kink inal. Sok soine te chulaba te koponot yuun tabay vit sinai. Sok uuk te antiguo me tatike. Ha abot te skop suenta kushinel te la yabotike. Hauk meto, te antiguo tatiletiku untike, malaskan yichbe yik tamuk mandal te Moisese. Las pahik sok las kan yotanik te yasuhtik bael ta Egipto. His las koponik te Aarone. Yah kantik ya pasbotik kah kanantik suenta yuun yash nelah kuuntik ta beel. Yuun manatik te vila las pas te Moisés te las topesotik tel taba esquinal Egipto te shike. Hich las pas beyix lok ombah koht alal vakash las 1000 beyik chambalametik smahtanin te lok omba te las pasike.
Binas buhtyo tanik yuun te bila las pastas abike. Hich ikitayotik yuun te diose. Dayak te las lahins vaik tas tohol te ek etik shlem lahan tayolir te chulchane. Hich te biti tsibubil hilel tas hun te alwanehetik yuun te diose. Haesh lum Israel. Aybala milbonik chambalametik mahtanin te chavinik havil te ayesh te mukul pochol takin kinale. Melel kala echik ta beel te nailpa kiun te lotil dios Molok. Sok te kiun te lotil dios Renfan. Te lokom baitik te la pasik sok te la lahina baik tas tohole. Ishte hoone yamekakesh bael tas helavel Babilonia. Te shis koplalik yuun te diose. Te kalalay te mukul hochol takik inal te antiguo tatiletiku untike. Yich ohik te nailpak yuun te tratoe. Hish la yich pasel te biti la yal Dios tas tohol te Moisés te agbot yil senya te bi yilelias pase. Abot tas ventaik te antiguo tatiletiku untik. Sok Josué las kechik ochel te nailpak yuun te trato te kalal ot skinalinbeyik skinal te yandumetik te la yichik lokesel yuun te diose. Te hil te nailpak yuun te trato ha to kalal ay te kinal te Davide. Te bitilek yotan Dios yuun te muk ahwalil Davide. Hits las kame Dios te Yakuk abot pasbeis na te Dios yuun te Jacobe. Haok meto, te Salomón, ha abots pasbeis na te diose. Haok meto, te chul Dios te ay te chulchane. Bankan na inuk tabay templo pasbil taskap te answiniketike. Melehis la yal te tul alwanehe, te chulchane. Ha mukul naktahib, te balumilale, ha skah tahib te kakane. Bito yilel te na te ya pasbonike, sok bi yilel te van ti yashu ya kush kotane. Mabal po konta kabla pas pisil te bitik aya bilike, shi te kahwatike, te shie. Haok meto, te haeshe, masha kanik tohop te sel. Te avo tanike sok te chikinike, pahal kwem sok te macha mas na de yixbat te diose. Pasokik ta kontros pisil ora te chul espiritue. Te bila las pasik te antiguo tatiletiku untike, ha nish hicha pasik te ha eshe. Ay tuluk alwane yun Dios te malas kontronike. Las milik te mach atik la yalbe yix oplal te yashtal te mach atoh yotane. Haok meto, te kalal tale. Ha es la vakik ta kabal sok la milik. Te ha eshe. Ak botesh ta kabik yuun chul abatetik te manda bile. Haok meto. Mala kana chunix pasel. Shit Estebane. Te kalal la yaix tohol te bila la yal te Estebane. Mi chot yo tanik yuun tak ashem toshan. Las kush ye yuun tas kontroinel. Haok meto, te Esteban, te bitin nujer ta yotan te chul espiritue, hish la yil muel te chulchane, la yil besho bil yutzilal te diose, sok la yil te kel ta baiswel Dios te Jesuse, hish la yal te Estebane. Ila bilik, hamal yakil te chulchane, te kel ta baiswel Dios yakil te nich anile. She. Haok meto, las mak shiginik, sok tulan awunik yuun. Spisilik las humtayik ta tsakel ta ora te Estebane. Las nitiklok ta tilung, te koshchohik ta ton a. Te machatik testiguetik la yakik hilel ta kanantael skuik yuun tu chelvinik te Saulos bile. Te kalal yakalik ta shuhel ta tone, te Esteban las opon Dios. Hich la yal. Ta Juan Jesús. Ikbon chule. She, las que ansba, tulan abu. Ta Juan. Mame shavich ta venta in mulilto. She, te kala hich la yal te Estebane. Vais baketal.
Sun Hechos capítulo 8. Te Saulo, lek yo tan yuun uk te lah tamilel te Estebane. Hich ora hashta utzinel te chunheletik te ayik talum Jerusalene. Spisilik pukik bael ta skinal Judea, sok ta skinal Samaria. Hashani shilik ta Jerusalén te pukopetike. Te machatik hunyo tanish chunehik te Diose. Las muk beix baketal te Estebane. Baya la yok etayik. Te Saulo ma balah yo tan ta yutzinel te chunheletike. Ben ta nanatik. La saklok el tel te viniketike sok te ansetike. La yak ta chuki bal ta spisilik. Te machatik pukik bael ta anel ta bayuk. Te la yalik a te lekya jikop te bantik otike. Hish te Felipe. Ko bael ta bailum Samaria. Te kosh cholbesk oblal a te Kristoe. La sobiles baik te ans viniketike. Spisilik hunyo tanik ta yayel stohol te bila la yal te Felipe. Sok ta yilel te chap a te liletik te las pase. Melel ait sobol ta tul machatik ay pukuhetik ta yotanik te la yichik koltayel yuun te Felipe. Te kalal lokik te pukuhetik tulan abunik. Sok ait sobol machatik chamen shial yokskabik. Sok hoshwetik te la yichik koltayele. Hichuun te machatik ayik ta lume. Bina shotanik yuun ta spisilik. Hauk meto. Ay tulwinik te a te Simons bil, te la ya telins pasel magia ta nelal tabay te lume. Hiç lo lay bilik yuun te Samaria etike. Yuun muk skuyos ba te a. Spisil muk bikit yicho beyik ta muk te bila ya yale. Hiç la yal beyik skoplan. Ha into, hamero yichobay te smukul yuel te Diose. Shik yuun. Hiç yichuhik ta muk. Melel ayish bayal havil te loy lay bilik yuun tas venta magia te aspase. Haok meto. Te lume las chunik te lekia chikop la yal te Felipe. Te bitil ay ta ahwalinets tukel te Diose. Sok te skoplal te Jesucristue. Hiç la yichik ha te viniketike sok te ansetike. Hanish hiç uk te Simone. Las chun sok akboti cha uk. Spisil ora la soin te Felipe. Chap nashkina la yayu un te chap ateliletik. Sok te muk señaletik las pas te Felipe. Kala la yayik stohol te pukopetik talum Jerusalén. Te biti las chunikis Dios te Samaria tike. Las tikunik bael te a te Pedro. Sok te Juane. Te kalal kotik te a. Las kopomek Dios venta yun yamesh akbot yikik ta yotanik te chul espiritue. Yun mato shul tas venta ik tuluk te chul espiritue. Hanashi chuhik ha tas ventas bil te Jesuse. Hish te Pedro, te Juane. Las kahambes kabik tas holik. Hich akbot yikik ta yotanik te chul espiritue. Kalala yil te Simon. Te akbot yikik ta yotanik te chul espiritu tas venta bitil te pukopetik. Las kahanix kabik tas holik te no politike. Hich kan yak tak in yuun. Hich la yal. Ak bonkuel uk. Sventa yuun spisil mach ayah kahambe kab tas hol te hoone. Hich meyash akbot yikik ta yotanik uk te chul espiritue. Shi. Te Pedro la yalbei. Paha lahan sok te atakine. Yun akuyo te ay tamanel tatakin te matanil. Te yayak pastik te Diose. Te jate, shut mayuk ta ventas pasel into. Mel matohuk awotan tas tohol te Diose. Sutesa awotan tas tohol Dios. Yun te bila amen ay ta awotane. Albe yavokol Dios. Te yakuks pasbat perdon yun. Te bila no po ta awotane. Melel chikan yakil te mich il nas abotan. Sok te chukbil abotan yun te mulile. Shi te Pedro la yal te Simone. Kopon bonikme kahvaltik tahtohol te hayshe.
Sventa yuun mamesh kota venta te bila la valike. Shi, hiç te pukopetike, la yotanik te yalel testigo kop sokta yalel te skopiose. Suhtik bael ta Jerusalén. Te kala yakalik ta bel baile. La yalik te lekiachikop ta bay chin lumetik te ayik ta skina Samaria. Ay tul chul abat yuun kahwatik. Oponot yuun te Felipe. Hiç albot. Hachan, ban tas toho sur taban ti bet yashashtel talum Jerusalén. Ti kuel yashbak talum Gaza. Shi, ha imbeto. Ha tiashkash ta hochol ta kinkinale. Hiç hasta bel te Felipe. Lasta bael ta behtul Etiope vinik. Eunuco te vinike. Te hiç o tulan yatel ta tesorero yuun te kandase. Ha te ansilmuk ahvalil yuun te Etiope tike. Te vinikesh kotuk ta Jerusalén tas lahines ba tas toho Dios. Te bitir yakis yutel bael tas lumale. Nakal ta yutis kareta ta bel. Ha yak ta yilel te sun Isaiase. Te alvane yuun Diose. Te Felipe albot yuun te chul espiritue. Nopsahan bael ta bae te karetae, buena bael. Shi, te kalal nopsah bael te a te Felipe. La yes tohol te ha yak ta yilel te sun Isaiase. Hiç la yalbei. Yabalskota votan te bile yakata yilele? La yut, la yal te vinike. Bitil kan kotok takutan te melel mayuk machayak bon nop talek. Shi te vinike. Hiç yuun la yalbei bokol te Felipe. Te kush mosoin ta naklehe. Ha yak ta yilel te skopios te his bile. İkot baer tamilel hiç bitilçi. Sok hiç biti alalçi te maş avun te kalalya hiç hoşel te stotile. Hiç niş mabak opo u. La hiç pehkanel sok mal astal lekil çahbanel. Maçak ansna beyanel te sumbale. Melel ora pohbot kuşlehal tabalumilal. Te shie. Te eunucoe. La sokobei te Felipe. Bukolok album kai te machas koplal into. Te la yal te alvan he. Habal skoplal te la yal stuken. O yambal a te macha la yal bes koplale. Shi. Hiç te Felipe. Hani şaş yalbei te bilat bil ta sun Dios. Te yak ta yilele. Hiç la şolbe yai te lek yachikop yuun te Jesuse. Te kalal yakalik ta bele. Ay ha lastayik. Hiç la yal te eunucoe. Ilavil, ay haldito, yabalshu te yakich hae. Shi. Te Felipe la yalbei. Temes bisi la votan ya chune? Yanashu te yakakbata vich hae. Shi. Hiç la yal. Chune te hashuchan Dios te Jesucristo e. Shi. Hiç yuun la yal mandal ta komel ta bel te skareta e. Ko bae she balik ta bay te hae. Te Felipe la yak be hiç ha te eunucoe. Te kalal lokiktel ta hae. Ora nash ikot bael te Felipe yuun te espiritu yuun te kahvaltike. Hiç te vinike. Mala ilbeşansit. Haok meto. Bayas busyutan te chahachan ta bele. Yan te Felipe. Te tao talum asoto. Hiç benk ashel talum luntik. Yak ta yalel bael te lekya chikop yuun te Jesuse. Ot kalal talum Cesarea. Sun Hechos capítulo 9. Te Saulo ma bash kecha ta yales milel te no politik yuun te kahvaltike. Hiç baskopon te muk sacerdote. Las kame karta te yash koyak be te mach atik svente nehik te sinagoga etik ta bailun Damasco. Svente yu hiç miyas le te mach atik chunehik te yachil no pibale. Chikan te me viniketik o ansetik. Te hiç me chukul yik tel ta Jerusalén. Haok me to. Te kala yak ta bel ta be te Saulo e.
No polsh otista Damasco a te achnash ora shoho bahtel kinal tas tohol te tal ta chulchane. Hish te Saul e tusha kwel talum. Ay machak opo la yai te hish la yale. Saul, Saul, ¿viste que abutsinon? Shi, la yal te Saul e. Machat a kahwal. Shi, hish la yal te macha yakta kope. Koon Jesuson, te anutsone. Atukel yabutsin aba, te ya lombe ta tekel sni te atotes kibale. Shi, te Saulo hasta nikel yu shivel, hich la yal. Kahwal, bile yaskan albotan te yahpase? Shi, la yal te kahvaltike. Hachan, ochan bael talum, te mi yeshko avich alel a te bila yaskan ya pase. La yut, te vini ketik te suene tabele, shivi kyun. Mele la yextol te machek opohe. Haok meto, mayuk macha la yilik. Te Saulo, las tams baha chel talum. Te kalak ansvik te site, mala yilish te kinale. Te sotake las nitik ochel taskap tabailum Damasco. Oshep kal mala yil kinal. Sok mabave shuhtuk. Ni ayuk bila la yushtebuk. Ay tu no pohel te a talum Damasco te Ananias bile. Oponotiun kahwaltik tas telemal dilel, hich albot yuun. Ananías, Shi, lasak te Ananias e. Li ayunto kahwal. Shi, hich albot yuun te kahwaltike. Hachan, baan tabay tohkay shitis bile. Baan lea tabes na kudas tulvinik, te Saulos bil te talem talum tarso. Te yaktas kopon el Dios yashko ata. Yun akotishil tas telemal direh tulvinik te Ananías bile. Te yash baskaham beskap tas ole. Yun yasham a te site. Shi, kala hich la yai te Ananias e, hich la yal. Kahwal. Soul mach ayalobons kuplal te bitil ay te vinike. Te bayal, bila amens pasobayish. Te mach atik ulum abuun taway Jerusalem. Ta ora to. Ha talem yuun te yichot tulal mandal yuun te volwane sacerdote tik. Te yashchuk baes pisil te mach ayayalbat vokol ta tohle. Shi, la yal te kahvaltike. Baan, melel tsabilish te yashtuun kuun te vinike. Sventa yun ya me yalbon koplal tas kopol te yalumetik, sok te ahwaleletike, sok tas tohol te yalskichan, Israeletike. On ya me kakbes na stohol spisil, ta chaps vokol te yastata venta Shi, hich pa te Ananias e. Sok ochta nata banti ay te Saulo e. Kos kaha beskap ta sol. Hich la yalvei. Que hermano Saulo, te kahwalti Jesús te las te asbata beta tohol, tabanti yakatel tabel te kalal talate. Halas tikununtel, sventa yuunya me sham te asite. So sventa yuunya shnoh ta votante chul espiritu e. Shi te Ananias e. Ta ora nash chairlok el te bila makbil sitiune. Hichilel te bitis sulichay. Hich la yishan te kinale. Hash te Saulo e. Sok akbot dich ha. Patil ve. Sok la shayichan yip te sbaketale. Ay kal hala ta sunel te nopolitik te ayik talum Damasco. Te Saulo ta ora nash hash ta yalel ta bay sinagoga etik. Te has nichan Dios te Jesus e. Spisil te mach la yayik stohole. Chah nash kina la yayik yuun. Hich hach yalik. Mabal hauk invinicto te la yutzin spisil te machatik ya yalbeik vokol tas tohol kahwaltik Jesus tabay Jerusalem. Mabal hauk talem yun lito. Sventa yun yashchuk bael te no poheletike. Yun yashkoyak beitas kabik te volvane sacerdote eti. Shik te ya anel. Hauk meto. Te Saulo kashem toshan la yichipyo tan takop. La yak ta nael ta hamal te ha Cristo te Jesuse. Te jure etik te ainemit talum Damasco. Malas na te bia yalikyune.
Kashish bayal kal a. Te judío etike. La shahbambeis koblal ta milel te Sauloe. Hauk meto. La yes to hol te kal akubal yak ta muhtayel unik ta baiti yochibal tzak yu te lume. Svente yu yames milik. Hich yu te no politike. Ta akubal las liki kwel ta moch ta spats tzakul te lume. Te kalal kota Jerusalén te Sauloe. Kan swins basok te no politike. Hauk meto. La shiik spisilik. Yuun skoyuhik te mah no pohelek yuun Jesus te Sauloe. Hich yuun te Bernabe. La yik tel te Sauloe. Sok las te kantas tohol te pukopetike. La sholbeya yik te biti la yil ta be te kahvaltike. Sok te biti oponotune. Sok te biti tulan la yalbes oblal Jesus tabailu Damasco te Sauloe. Hich te Saulo. La suins basok te no politik ta Jerusalén. Bayuk benik sok tas pamalum. Hamal la yalbes oblal te kahvaltike. La sas baik ta kop sok te juretik. Tiash kopohik ta griego kop. Hasven te kans milike. Kala las naiks tohol te kermano taktike. La yikik baik ala ta Cesarea. Hich las tikunik baik ta lum tarso. Hich yun. La manash kinal la yaik spisil te chunheletik. Tas pamas kinal Judea. Sok tas kinal Galilea. Sok tas kinal Samaria. Hich las ta yipyo tanik. Talek sok la shiik spisil ora te kahvaltike. Sok esmek shan tas venta biti la ichi kolta yun te chul espiritue. Te Pedro yak ta yilel bael ta chapalchap te chunheletike. Hich kota bay te mach atik chulum yun Dios te nainimik te lum lida. Te lastah tulwinik te Eneas bil. Te aish washakebal havish chavachel tas wayib te chamen shial yukskabe. Te Pedro la yalbei. Eneas, ya escolta ya te Jesucristo Hachan, chabana hilel ta waibe. La yut. Ora te kahachel te Enease. Spisil mach atik nainemik te lumlida. Sok ta bay te kina saron. La yilik te Enease. Hish la suhtesio tanik tas tohol te kahvaltike. Talum hope. Ay tu no puel te a. Te tabitas bil te dorcas bil ta griego kope. Ya telines pase lekil a telil. Sok las kebambei me baitik te sbiluke. Hich ora a. Sak ta chamel te dorcase. Sok la. Kala las pokbeikish a te sbaketale. Las tishanik ta shchak kahalna. Telum hope. No poilos basok te lida. Te chunheletike. Ya yo hikisto ho te ay a te Pedro Hish las tikunik bache viniketik ta yalel vokol. Vokoluk, llama estalata ora te bante ayotike. Shik, hish te Pedro la suim bael ta ora. Te kalal kotik ta hope. La yik bael ta shakana ta banti tishils baketal te dorkase. Te costa expisil te meba ansetike. Las hoitayik te Pedro Sok ya kalik ta oken. Sok la ya bihil te spuspak ik te pasbiliki un te dorcas te kalal kushul to Te Pedro las tikun lokel tas pisilik. Hish las kians batas opon el Dios. Sok la suhtes bayil te animae. Hich la yalbei. Tabita, hachan. Shi. Hich vik si te anse. La yil te ay a te Pedro Hich las nakans ba. Te Pedro las sakbe te skabe. Las te kan hachel. Sok la yik tel spisil te mach atik chulum yu Dios. Sok te meba anse tike. La yak be yilik te biti kushulish te dorkase. Spisil te yahwal lum hope. La ya yik stohol te bila kota pasele. Hich ait so bol, las chunik te kahvaltike. Te Pedro bayalk al halah talum hope, tabais na te Simon,
tehkatesen nukule. Son Hechos capítulo 10. Ahtulvinik talum Cesarea te Cornelius bil te centurion yuon chaf soldado etik te italianos bile. Shio te diose sok hunyo tan shune, sok spisil te mach ayuon tasnae. Bayalas keban lais takin tas koltayel te judio etike. Sok spisil ora yask opon te diose. Ay agbotil tas telemal dile tul chul abat yuon te diose. Ay niwan oshep ora kala te layil tal tas tohole. Sok te koponot yune. Cornelio. Shilayay. Te Cornelio, las tolimbe ta ire si te chul abate, sok bayal shib yuun. Bila a kahval. Shi te Cornelio layal te chul abate. Dios las naatish te bidilyak, opone sok te bidilyak eban atakine. Hichun ta orato, tikuna bael viniketik ta lum hope, te yayik tel te Simon, te Pedro, Jans bile. Has mahane bes na te Simon te katesel nukule, te ais na ta nopolti mare. Hame ya yalbat te bile yaskan ya pase. Shi te chul abate. Te kalal ba te chul abate yak ta kopsoke. Layik tel chep te abate tikiun, sok tul soldado te spisil ora yaya batin, sok te junyo tan chune te diose. La ya ambe ya yik spisil te bila albote, sok lastikun bael talum hope. Tayank alil, te biti aikish ta bele, no poshk otikish talum hope. Hich ora temo bael tas bayamak una, tas koponel Dios de Pedro Olilish kala, talvi na ta yotan la yae. Yotan ashk anve uk. Haok meto, te bitil yakto ta chahbanel te velile. Ay bila akbotil yuun Dios tas telemalilel. Hala yil te hamal te chulchane. So kohtel ta lum, te bila hichilel te bitil mukul sabana pak, te chukbil chane bal te chikine. Taba yutil te pak La yil te as pisil ta chap chambalametik, sok chanetik, sok mutetik. Sok la ya estor ay machak oponot yuun te hich la yale. Pedro, hachan nila ati. Shis kobla la yay. La yal te Pedro Huk, kahwal. Mayok bay tiyo shutuk te bila malekus koblale. Sok te bila ilay bile. Shi, sok oponot chan tas chebal vuelta te hich la yale. Te bila leku benish yuun te diose, mame shaval te malekux koplale. Shi, oshe vuelta agbot yil hich into. Hicha sut muelta chulchan te sabana pake. Te biti yak ta ayeh yotan a te Pedro te bisven te luk te bila abotile. Hich ora kotik ta ti nail te abatetiki un te Cornelio. Te la sok iyik tel taban ti aisna te Simone. Sok la yav tayik te yahval nae. La sok obeyik te meteis mahane na te Simon te Pedro Jans bile. Te Pedro yak totas nopel ta yotan te bisven te luk te bila agpotile. Te albot yuun te chul espiritue. Ay abay, ay ostul biniketik yasliak. Hachan koan bael, sokoina bael. Mame bishyana butan, yuun koon lahtikunte. Shi, hich yuun te Pedro ko bael tas oponel te viniketik te tikumbil tel yuun te Cornelio. Hich la yalbey. Hon te yaleonike, bis 20 leuk te taleshe. Shi, la yalik. Han las tikunotik tel te Cornelio te centurion ko untike te to ta vinikile, sok te shio te diose, sok te lex koplal yuun spisil te judio etike. Ha albot mandal yuun te chulabat te yastikunat ta ikel te yashbat tas nae. Swente yuun ya yaistohol te bila ya valbeye. Shik, hish te Pedro la yik ochelta na. Te la yak wayuk a. Tayank a la swim bael.
Sok la yik bail suin cha ostul te kermano taktik te ainemik ta hope. Ta yantok alil ochik ta lum Cesarea te banti yak ta malivane te Cornelio. Sok spisil te chapo male. Sok te mach atik hunyo tans basoke. Te kala ostas na Cornelio te Pedro Tal ta tal ochel un. Sok lastinans ba kwelk alal ta lum ta yich el ta muk. Hauk meto. Te Pedro la yak hachuk. Hich la yalbei. Hachan, te kanaba. Melel vine kon uk. Hich te bitilate. Shi. Yak ta kop sok te och bael ta snae. Tek osta te tsobol tahtul te mach atik sobos baike. Hich te Pedro hachalbe ya yik. Te hache ya naix to hol te ay mandalil kuntik. Hotik te judeotik. Te mashu ya huin batik sok te macha yanlum. Ni yashu yash ochotik tasna. Hog meto. Dios la yak bonish nat to hol te mashu kal. Te malekus koblal tuluk ansvinik sok mashu yakilay. Hasbente el te mayuk bila kal yun shutuk te kalal la tikunon taigele. Hich yun. Yama valbon te bis 20 luk. Te la tikunon taigele. Shi. Hich hachal te Cornelio Aish tas chane balkal, hich ora bitilto. Paso ayuno, sok yakon tas kopun el Dios li tabay nato. Hich bitilte ay ta pasel tas venta osheb horas malel te kale. Te kalal yakon tas kopun el Dios chikna tahtohol tul vinik te shlemetna shohobil te skus pake. Te hich la yalbone. Cornelio. Dios la yaibats tohol te bitil ya kopone, sok las na atish te bitil ya keban atakine. Hichu tikunata ikel talum hope te Simon te Pedro Jans bile. Te smahane beisna te Jans Simon te katesen yukule te aisna ta nopolti mar. Te kalal yashtale, ay me bi ay yalbat, la yuton. Hich la tikunata ikel ta oranash, binash ko tan te talatishe. Hichu ta orato, pisitik li ayotik to tas tohol te diose. Yunyak ankaitik stohol, pisil te bila yalobatis tel ta mandal te diose. Shi te Cornelio Hich te Pedro hashtag op. Hich la yal. Otista kotan. Te mayok majat sabil nash yun te diose. Melel tabay huchap nación. Lek yayil pisil machayash ichot tamuk yun. Sok te ya yatelenis pasel te bila leke. Dios las tikunta alel tas tohol te Israel tike. Te bitil yashu te lamal kinal ya kaitik. Tas venta te Jesucristo Te ha ahvalil yun spisil te ansviniketike. Te ha sheha naix tohol. Te bila kota pasel tas pamans kinal te judeotike. Te hach tas kinal Galilea. Te kalal lahish yotan. Tas choles koblal ichha te juane. Melel avaya bestohos, koblal te Jesús, te talentas lum Nazarete. Dios la yak bay yuel tas venta te chul espíritu, te la yak bay yik Hich bayuk ventas koltayel te ansviniketik. Sok tas lamanteses pisil te machatik ais bokolik te utinel yun te pukuhe. Hich huyun spasel, melel suene te diose. Hotik te sigo te yun spisil, te bila las paz Jesús ta bais kinal te huyotike. Sok ta Jerusalén. Hog meto. Las milik ta hibanel ta cruz te. Dios las chacuses ta yoshe balkal. Sok la yakbote kiltik. Mas pisiluk te hlumal te agua jilike. Ona sok te hotake. Te namet sabilotik yun Dios te hat testigo yashko tik yune. La huin batik sok ta beel uchahel. Te kalal chacusis tel tabae te animatike. Sok las pasutik ta mandal. Te yah kalbetis koblal tas tohol te lume. Sok te yah kak batik ta testigo te bitil. Dios la yak beyish yatel ta juez tas tohol. Te machatik kushulike. Sok te machatik lahemike. Sok ha te macha la yal beyix koblal. Tan el alto te ha alvanetik yun te diose. Te bidil ha tas ventas bil Jesús. Te yas pasbot perdon yun smolik. Pisil te machatik yas chunike. Shi te Pedro Yak to ta kop te Pedro
Juntas ventaik te chul espíritu, te mach atik yakalik ta ya esto hol te bila yak ta yalela. Te mach atik yichuhik te circuncisión te sunik te Pedro Chahnash la yilik te puk te chul espíritu tas venta te yanumetike. Melela ya esto hol te yakalik ta kop ta yantik opiletik, sok yakalik ta yalel vokol tas tohol te diose. Te Pedro hich la yal. Machakans konte meyash agbo jichik ha inji palikto. Meyel agbo tish jichik te chul espíritu. Hish nish te bitil te hotike. She, hish la yal mandal te yash agbo tichik ha tas ventas bil te Jesucristo Hish un la yal bek vokol te Pedro, te gustoiniche oshebuk ale. Sun Hechos capítulo 11. Tehpuk opetik sok tehchunheretik te ektas kinal Judea. La yaix tohol tehchunekish uk teskoptios tehyanlumetike. Tek alas suhtel ta Jerusalén te Pedro La yish tijer ta kopiun te mach atik ay bayas koplal ta yotanik te circuncisione. Hich la yal beyik. Bistuk ochatas na te mach amabayicho circuncisione, sok bistuk te la hoin ta vele. La yutik. Hish te Pedro shmelmon hashcholbeya yik te bila kota pasele, hich la yal. Te kadal ayon talum hope. Ya contas coponel Dios Te ay bila agboton kiltas telemal gilele. Hala kil te bila pahal gilel sok mukul sabana pak. Te chuk bil tas chanebas chikin. Te yakta kuel tel tach ulchane, hul tas tohol. Te kalala kil tas site. Te la kil as pisil tas chambalametik. Sok chanetik, sok mutetik. Sok la kais tohol te ay macha hishla yalbone. Pedro, hachan. Mila ti la yuton. Hog meto la calvei. Kahwa. Mayok bante 80 que te bila mal de kurs koblale. Sok te bila ilaybile. La kut. His las coponon shanta cheval vuelta. Te macha copo tel chuchan la calle. His la yalbon. Te bila le kubenish te diose. Mame shaval te jate. Te mal de kurs koblale. Shi la calle. Ose belta te hich las pasbone. Patil ikot moels pisil tachulchan. Hich ora kot ostul viniketik. Te ata bantin na ayone. Tikunotik tel alal talum cesarea. Tas lebelonik. Te espíritu la yalbon te yash bon soke. Sok te mash ayan potanyune. Sok la sueñonik bael uk in vaktul kebanotaktikto. Pisiltik ochotik te ata bais na te vinike. Sok las cholvotik kaitik te biti la yil tasna, tul chul abat yun Dios, te tekel tas tohol te hich albot yune. Tukuna bael viniketik, talum hope, te yajik tel te Simone, te Pedro jansbile. Hame ya yalbat awai, te biti ya shu shkolate, sok spisil te maja ay avun ta nae, utot yun. Te kala hachon ta kop tas tohlike, hul tas ventaik te chul espiritoe. Hisniste bide kulta venta tik, ta shachi baal te hotike. Te lahna ate bila la yal te kavaltik, te kalal hich la yale. Te juane la yak ichha, tas venta nash ha. Yan te hashe, yamesh agotes avikik te chul espiritu te she. Hich yun, te mehana nish Dios la yak be uk te chul espiritu Hich te bide la yak botikish, ho tik te chunetik te kavaltik, Jesucristo Machaon me ate ya conta ate el te Diose. Shi te Pedro Te kalala ya ixtos pisit into te mach atik lastik ta kop te Pedro Chabik ta kop yu Sok la yalbek helaven yutzils koplal te Diose. Hich la yalik. Dios la yakbayis tes yotanik yon smulik te janlumetike. Sventayun hich meyash kushinik sbatel kinal Shik yu Te mach atik pukik bael tas kah te utzinel te hash tas toholik te kalalah ta milel te Estebane. Ay bahtik tas kinal Fenicia. Sok tas kinal Chipre. Sok ta lum Antioquia.
Mayuk yan mach layal big te lekia chikope. Hanash layal beya yik te mach judío etike. Haok meto. Ay chunheletik te talemik taskina Chipre. Sok talum Sirene. Te kotik talum Antioquia. Hachial beya yik te lekia chikopi kahwaltik Jesus. Te mach atik griego etike. Ate sok yuel tas toholik te kahwaltike. His so bolas unik. Sok la sutes yotanik tas tohol te kahwaltike. Te kalal la yaix tohol te chunheletik ta Jerusalene. Lastikunik bael ta Antioquia te Bernabe. Te kalal kotei a. La yirbe yutzilal te diose. Bina shotan yuun. Sok lastak uy te ayuk mesven ta il ta yotanik. Sok te kashel aka huna huk yotanik tas tohol te kahwaltike. Melel te Bernabe. Lek nas yotan. Sok nukhel te yotan te chul espiritue. Sok ay bayal shunhel yotan tas tohol te kahwaltike. Hich etsobol mach ala shunik kahwaltik tas venta. Te Bernabe. Bah talum Tarso tas leel te Sauloe. Te kala lastae. La yik tel talum Antioquia. Sunal havi la soinik te chunheletik. Sok las piutesik sobol tahtul. Hanish te Antioquia ta banti nel agbots bilinik. Cristianotik te nopoletike. Ha Yorael te ay alvanehetikun Dios te kuiktel ta Jerusalén te kotik te Antioquia. Ay tu las te kansbaha chel te agabos bile. La yaltas venta te espiritu te ashtal bayal vinal tas pamal balumilal. Ha kota pasel a te kalal ay tamuk ahwalil te Claudio Histe no politik te ayik te Antioquia. Las nopik te esticumbik skoltayel te kermano taktik te ayik te skinal Judea. Chikan te bitil yashuyu ni kuhtu te ayakike. Te kalal so bahishunike. Las tikunik bayal tas tohol te ancianatik te ayik ta Jerusalén. Halayak big bayal tas kap te Bernabe, sok te Sauloe. Son Hechos capítulo 12. Hich ora temuk ahwalil Herodes hachut incha ostul te chunheletike. Layak ta Milel ta puñal te Jacobo, te sbankil te Juane. Kalalayil te bina shotan yuun te judío etike. Lasak bael ta chukel uuk te Pedroe. Hakota pasel ta yorail kin, te esveik wah te mayuk levadura yichuhe. Te Herodes lasak te Pedroe, sok layak ochel ta chukibal. Layak ta kananta il un chantik soldado etik. Chantulik te tik Tik il tik las hes baik tas kananta yel. Yus no po te Herodes te yas te canta como sitil tas tohol te lume, te kalal laish a te kim Pascua Hish te Pedro, la yich kananta yel ta chukibal. Spisil te chunheletik ashem toshan, las kopomek Dios tas tohol. Te Herodes pahel shanish te yayik lukel ta chukibal a te Pedro Sventa yuun yas te canta como sitil tas tohol te lume. Haok meto, ta akubal vayal ta chukibal te Pedro La pal ta olilal yuun chep soldado etik. Sok chukul ta chalik cadena. Te yan soldado etike, skanan ta yahik te ti chukibale. Haok meto, ora nash chignatul chul abat yuun te kavaltike. Shoba nash abat te yutil chukibale. Te chul abate, las cubes moch te Pedro sok la yalbei. Chanta ora. La yut. Hich polo te cadena etik te chukatik skab Te chulabat la yalbei. Chukate achute, sok lapate ashanabe. Shi. Te Pedro hich las paz. Sok albochan yuun te chulabate. Lapate te anatil sok saklina La yut. Hich te Pedro las aklin te chulabate. Malas na te melel te bila yaktas pasel te chulabate. Las puertas vachnash.
Haok meto. Ashish bael tabay tesbabial kananti nail. Sok tabay shakumul. Sok otik tabay mukul ti nail te pasbil tatakin te haish te ti kaya yuun te lume. Stukel ham te mukul ti naile. Hich lukik bael. Te kalal benikish hun kaya a. Te chulabater la hikitay hiles tuker te Pedro Te kalal asna te Pedro hich layal. Ahora todas las nais tohol tamelel. Te kabatik las tikuntel chulabatyun. Te las coltayonistas captero de se. Sok te vilas no po, te yaspas bonik te lumal huidiotike. Sí, te biti las nais te vila kota pasele. Ba tabaisna María tesme te Juan te Marcos Jans bile. Tabanti sobos baik bayal tahtu te chulhetik tas koponel te diose. Te kalal kosti te ti nail un te yamakul nae. Lok ya estohtul atish te aita abatil te rodes bile. Te kalal la ya estohol te haskop te Pedro Bina shotan un. Hauk meto. Mala sam te ti naile. Animal och baer ta yutina ta yalelyay te yantike. Te ha tek ta ti nail te Pedro La yalbeyik te atishe. Sokema hol. La yutik. Hauk meto. La yak fuerza ta yalel te bitimerele. Sok la yal tas pisilik. Ma hauk, a este chulabat kanantay bilyune. Shek. Hauk meto. Te Pedro malas consbatas tijer te ti naile. Hishla samik. Sok la ilik te hanishe. Sok yanashkina la yayiki Te Pedro la simskap tas komel. Tias la mans baike. Hishla cholbeya yik. Te biti la ishlok eser ta chukibal te kahvaltike. Hishla yalbeya yik. Albeya yik te Jacobo Sok te kermano taktike. Shi. Hich lok bael sok el bastuke. Te kalas saku te kinale. Te soldado etike bayal hachik ta shibel Sok malas naik te biayalik te biti machikanuk te Pedro Te Herodes las tikun ta leel. Haok meto. Malas taik. Hich la yish beskopik te soldado etik. Te las kanan taike. Sok la yak ta milel. Hichko bael taskinal Judea te Herodes ba ainuk talum Cesarea. Temuk ahvali Herodes ilinem yo tanyu te lum Tiro sok te lum Sidone. Hich te lume tal chapskopik sok te Herodes Ha me las kambeyik te Blasto te sventene beis na temuk ahvali. Tekush koltayotik tak opyune. La yalbek vokol temuk ahvalil. Tegu shunah yo tans baike. Melel tabais maken kinal te ahvalile. Te yastas ve elik tas pisilik a teslumalike. Hish las sahunk al te Herodese. Las lapsku sven tamuk ahvalil. Sok las nahkans bata bai te chahbahibal yune. Hashtak optas toholik. Hish ora hachikta av te lume. Shis oblal yunik ta avtayer. Ta ora nash tu chul abat te kahvaltikel. La yechentes te Herodese. Ska te mahaok la yak ta ichel ta muk te diose. Hish la ta tiel yun yalha. Kashe la yun. Puk te skop te kahvaltike. Sok bayal esma te no politike. Kalal hu ta pasel yunik te yatelik ta Jerusalén. Te Bernabe. Sok te Saulo suhtik bael ta Antioquia. Sok la yik bael sunik te Juan te Marcos Jans bile. Son Hechos capítulo 13. Te chunheletik talum Antioquia. Ay alvanehetik yun Dios sok maestro etik yun te skopiose. Ha te Bernabe. Sok Simón te Negro Jans bile. Sok Lucio. Te talem talum Sirene. Sok Manaen, te pahala yich chihtesel sok te Herodes, te ahvalili te Galilea. Sok te Saulo. Hunk al, kalala sos baik ta yalel bokol tas pohol te kahvaltike, sok spasohik ayuno a.
hich albotik yu'un te chul espiritue. Ak bonicta venta te Bernabé, sok te Saulo, te tzabelikish kuun tas pasel te atele. Utotik yu'un. Hich las pasik ayuno tas oponel te diose. Las kahambes kabik tas folit. Sok las tikunik bae. Hich te Bernabé, sok te Saulo la hich itikunel bael yu'un te chul espiritue. Hich quick bael talun Seleucia. Te ochik ta barco bahtik ta skinal Chipre. Te kalal kotik talun Salamina. Hachalik te te Skopjos ta bay te sinagoga etik yu'un te juretike. Te fane yik uhik ta abatinel. La yok linix pisil te skinal Chipre. Te hoitabil tamare. Hich kotik talun Pafos te banti las taik tul mago te bar Jesus bile. Judío vinix tukel sok lotir alvane. Hasoines basok te ahole Sergio Paulos bil te pihio tano. Te Sergio Paulo las tikunta ikel te Bernabé sok te Saulo Yun las kanya estohol te Skopjose. Haok meto te mago te Elimas yans bile las controin te Bernabé sok te Saulo Las chebal koptai te ahwalil te manchuk yashchune. Hiç te Saulo te Pablo yans bile, no tayo tante chul espiritue. Las tolibei ta ile si te Elimase, hiç la yaldei. Deja te lola ivanehat, no heta votan spisil te bila amenta pasele. Hash nici anate pukuke, a contre nes spisil te bila lekta pasele. Ashel bal masha koma ba tas makels be te kavaltike, ta ora to yam yak bat castigo te kavaltike. Masit yeshkoat sok bayal alma bayadil be shohobil te kale. La yut, ta ora nash ikal akubal bah te kina la yile. Kasle te macha yashnito tas kabyune. Te kala la yil te ahwale te bila kota pasele. Hiç la shun te kahvaltike. Bayal la ya anyo tan te biti ay te nopi bali un te kahvaltike. Te Pablo sok te sotake. Ochik ta barco talun Pafos. Hiç bahtik talun Perge. Te aita skina Panfilia. Te ik itayot hilelyun te Juane. Suht bael ta Jerusalem stukel. Yan te Pablo sok te Bernabé. La ik itayik hilel te lun Perge. Bahtik talun Antioquia te aita skinal Pisidia. Tas kalelal te kush otane. Os nakans baik ta sinagoga. Te kalala ichish ilel sunal te mandalile, sok te sun te alvaneti ki un te diose, te mach atigich oya te lik ta sinagoga, las tikunik ta alel ta stohol te Pablo, sok Bernabé. Hermano tak, te maay biyakan ya balik ta stohol te lume, yame shu yeshkopohesh. Shirik, hish te kaha chel te Pablo La yak beil senya taskap ti yas lamans ba te mach atis sobos baike has kopon. Israel viniketik sokhaesh te avich uhik tamuk te diose. Aya vaik stohol. Te Dios kuntik te hotik te lum Israelotike. Las tate antiguo mehtatike. Mukulung otiun. Manchuk me yan lumetik ainik tas kinal Egipto. Sok las lok este a tas venta yuel te diose. Aini mancha vinik havil te la sikbe te amen ya te lik tabay te mukul hochol takin kinale. Sok las hin te hukcha nacionetik te ayik tas kinal kanan. Yuun la yak bey tas ventaik te kinale. Hiç aini van bak sok lahune yoshvinik havil te las ventain tas venta juesetik. Hatok alal Samuel te alvane yune. Hiç ora las kanik te ayuk muk ahvalil yunik. Hiç akbotik yun Dios te hamuk ahvalil kot yunik, chavinik havil te Saul te shnichan sis, te sumbal Benjamine. Hauk meto, Dios los lok estamuk ahvalil te Saule, halas helolin tamuk ahvalil te Davide, te hiç la yalbes koplale, lahta te David te shnichan Isai, ha te vinik te binash kotan yune. Hanish Jesus te sumbal David te Dios la yak ish ta koltaivane yun te Israelitike. Hish te bidi la yal ta name te yaspase. Te kalal matosh tal a te Jesuse.
te Juan la yalbe yais pisil israelitik te skoplal ichae. Svente yunya surtes yotanik tas tohol Dios. Te kalal nopol yashui shun yatel te Juane, hish la yal. Mach aon ta kopik a, maho kon te mach aya avalike. Hauk meto, ay me mach ayashtal ta pat te hichon tas tohol yakai te biti mayuk tul ta yalele. Niakuk shuyah tilbesk ab te shanabe te shie. Kermano tak, te yaus nich anesh te Abrame, sokhaesh ta pisilik te avichuhik ta muk te Diose, hulish ta alel ta toholik te biti aiskoplal te kolele. Melel te mach atik ayik ta lum Jerusalem, sok te volvame hetik unike, malas naik te mejah koltaivane kuntik te Jesuse. Sok mala 40 yotanik te bila yalohik te alvame hetik yun te Diose, te yayich alel ta sinagoga etik ta juhunsk alelal te kushotane. Ich kota pasel ta sventaik te la yakik ta lajel te Jesuse. Ich las kambeyik te Pilato te yayal mandal te yayich milel. Manchuk te memayuk smulas ta beyik te yashuyash akota lajel yun. Te kalalas kote sikish ta pasel spisil te bila tsebubid hiles koplal ta sun te Diose. Las kote sik ta cruz te sbak etale. Sok las mukik, hauk meto, Dios las chacuses tel tabay te animaitike. Te Jesús bayal ka la yakulas bata ilel tas tohol te machatik las huenik lok el tel tas kinal Galilea, te alal bahtik ta Jerusalene. Ta orato, haik testigo etik yun te yayalbeik skoplal tas tohol te lume. Ish te holtike, haya kaldeyesha wayik te lek yachikope, Melek otish la pasel yun Dios te bila la yalbete antiguo mehtatike. Melek Dios la yak otukish ta pasel ta toholtik. Hotik te pati alnich anotike. Te kalalas chakushes tel tabay animaitik te Jesuse. Hich bitil tsi ubir hilel tabay salmon número 2. Te hat nich anat. Nash tonash ayinat kuun. Te shie. Sok la yal te Diose. Te yashcha kushtel tabay animaitik 21 mayuk bi ora yashka tes baketale, tishte biti la yale. Yakak beyesh pisil te bendicionetik te kalobe te Davide te shie. Hasrente te hish la yalshan tabanti yan salmoe. Masha wakta kael baketal hoon te achul nichanome te shie. Menel te David la yals bata batinel tas tohol te machatik pahal kashtek inasoke. Ich nicht bitte Eis Angelio tanta melanto te Diose. Tatin vais baketal, bahta mukenal tabay mukultis mestate, te kas baketal a. Yantes baketal te macho chakus sot yun te Diose, ma bakas tukel. Hit yun ke manotak, naik mes tohol te yakishta alelta toholik te aish perdon yun multik ta sventa te Jesuse. Melel ta sventa Jesús te libre yashkotik yun multik te melachuntique. Yante mandalil yun te Moisese, mashyak otik ta libre yun multik stukel. Sahtaya me baik hiche, mame haugesh kota pasel ta toholik te bila la yal hilel te alvanet yun te Diose, te hiche yalike. Ay awayik tohol haesh te ahavaleshe, shivanik me sok chayanik tak inal. Melel te hoon yah pas chap atelil ta toholik te masha chunike. Mava yash kota wotanik manchuk te me ay macha yash cholbe yesh awayik skoplale te shie. Shita yale te Pablo te kalalo ik bael ta sinagoga yun te judío etike, te Pablo sok te sotake. Te yalumetike la yalbek vokol te Pablo, sok te Bernabé, te gush albochanya iki un ta yansk alelal te kush otane. Te kalalok emikish bael ta sinagoga. Ait sobol judío etik, sok sobol yalumetik te yakos baikish ta judío ile. Las aklinik bael te Pablo sok te Bernabé. Hish la yalbeya ik te kashel ak ashchunik te biti ayutziotan te Diose. Tayan vashekep kaal ta skalelal kushotan. Kol spisiluk lum la sos baik taya yes to hol te skoptiose. Te judeo etike. La yilik te ay bayal mach atik la sos baike. Hish haslap o tantayik. Hash yaldik te mameleluk te biayal te Pavle. Sok las kontrok optayik, sok las toibak optayik.
Hiç te Pablo sok te Bernabé, hachal beya yik ta hamal. Te haesh te kudio esh atukelike, pues amel albotesh awayik te skopdiose. Hauk meto, la pahikis sok mashak anik te yavichik akushle halix bahtel kinale, hichun ta orato, te me yash botik tas tohol te yam lumetike. Melekich las pasotik ta mandal te kavaltike. Hiç la kaktikiş ta ilel te bit ishoho bilk tas tohol te yam lumetike. Hat meta venta te yayic kolta yes pisil ansviniketik ta bayuk tas pamal balumila te şie. Și te Pablo, te kala la ya yik tohol into te yam lumetike. Bina shuotanik yuun, soka chalik te bin nashutzil te skop te kavaltike. Spisila unik te macha hayep sa biliki un te esh kushinix bahtel kinale. Hiç puk tas pamas kinal te skop kahvaltike. Hauk meto. Te judio etik las hachbik slavio tanik. Te kule ansetik te ichbilik tamu. Sok te yichuhik tamuk te diose. Sok uk te viniketik te ichbilik tamuk ki un te lume. Hiç achik ta utzinel te Pablo sok te Bernabé. Sok la ich tener lokel tabay stiil te skinalike. Hiç te Pablo, sok te Bernabé. Las kusik hiles tanul yakanik, sventa seña te aita sventa ixtukelik te maschunike. Hiç bahti talum iconio. Yantes no poletike, bayas bus yotanik un te chunikishe, sok mujer ta yotanik te chul espiritue. Son Hechos capítulo 14. Te kalal ay kish talum iconio te Pablo sok te Bernabé. Ochik tabay te sinagoga yuun te judío etike. Ayip te skopike. His sobol judío etik, sok sobol grego etik las chunik. Yan te hayeb judío etik te malaskan chunike. Las hachebek slavio tanik te yan lumetike. Hiç huyunik te las kontroinik te chep kermano taktike. Haok meto. Ay bayalk al halahik te a. Ayip yotanik yuon te kahvaltike. Hiç huyunik yalel te biti ayotik ta kustayel ta pisildik yuon te kahvaltike. Halayak ta ilel te biti melel te bila layalik ta sventa biti layak beyu elik tas pasel te chap ateliletike. Sok te seña eletike. Haok meto. Te yahval te lume las has baik Ay mach atik huyo tans baik sok te jurio etike. So ay mach atik huyo tans baik sok te puko petike. Te yalume tike las pas kopik sok te jurio etik. Sok te tuneletik unike. Te yayu tsinik sok te yasmilik ta chuhel ta tone. Te Pablo sok te Bernabé. Las naix tohol te bilas no pohike. Hiç bahtik ta anel talum listra. Sok ta derbe te ayik ta bay te skinal di kaonia. Te aynik a. Sok ta bay solehal te kinale. Te la cholik a te lekia chikope. Ay tulwinik te a. Ta bay lum listra te mayuk yip te yakane. Yuun kosho ta yaina to te mayuk banti benem shutuk. Te nakal ta ya estohol te bila la yal te Pablo. Te Pablo la yilbesit. La yil te biti aish unelio tan te ashkole. Hiç tulan las opon. Ahchan, tosh tegla sok te avakane. La yut, te vinike vil hachel ta ora. Hashtabe. Te biti la yilik te ansvinike tik te bila las pas te Pablo. Hachik ta alta li kaonia kop. Koeniten ta toholtik diosetik. Descantanes baik ta vinike tike. Shik ta ab. Hachalik te ha Júpiter te Bernabé. Soka Mercurio te Pablo. Skate ha yapta obstukele. Hiç te sacerdote yuun te Júpiter. Te ay templo yuun ta ti lume. La yutel toro etik te chalbilik ta nichime. Te sacerdote e. Sok te ansviniketike. Ansmilbeiks mahtamin Bernabé. Te toro etik te vitis kuik te ha Júpiter. Te kalala ya ix tohol te Bernabé sok te Pablo. Las chis pilki sok las tes bek ochel taba yolil te ansviniketike. Hiç la yalbe ya yik ta ab. Viniketik, bistuk te hiç apasike,
Melel te jotike vinikotik uk hiç te bitileshe. Hata kalbe yeşte ya vihkitayik ta pasel te bila şuht mayuk stule. Sok te ya suhte savotanik ta stohol te kushul Dios te halas pas te chulchan te balumilale te mare. Sok spisil te bitik ay te a. Tanametel Dios la yak bes pasik te yanlumetik te bila las kanyotanike. Hauk meto. Maluk mala yak ta nael te biti aystukel te Diose. Melelek te bila yas pase. Yayak taluk hal ta chulchan sok yayak sitinuk te kavas unutike. Hiç yaş note chultike sok yaş busnak kotantik ta leki un. Şiik ta al. Hiç vokol hu yunis komel te ansviniketike. Mele ha ay ta yotanik yas milbils mahtane. Ayk otik huluetik te talik ta Antioquia. Sok ta ikoni. Tal stik beik op te ansviniketike. Hiç las chuik ta ton te pavwe. Sok las tasik lok elk alal ta tilum. Yun las kuik te kashe lahemishe. Haok meto. Te no politik tal soitayik ta tegle te pavwe. Las te kas bahachel. Sok och bael ta lum yam vuelta. Tas chebal ka la hikitay hilel te lum listrae. Bah ta lum derbe sok te Bernabe. Te Pablo sok te Bernabe. La yalik te lekiacik op ta bay te lum derbe. Sobol ta tul ansviniketik te las chunik te Jesuse. Pati suhtik bael ta lum Listra. Sok ta lum Iconio. Sok ta bay te lum Antioquia. Te bantik ashike. La yak be yipyo tanik te no poletike. Sok la yal be yaik te kashel ak ayak shunhel yo tanik. Sok la yal bek te persa me yash kash vokoltik ta pisiltik te yash ochotik ta banti ay ta ahwalinel te Diose. Sok las lek hilel te mach atik la yak bek yak tel ta ancianoel ta bay hu tsof chunheletike. Sok las pasik ayuno tas koponel Dios. Hiç te Pablo sok te Bernabe. La yak ikilel tas kap te kahvaltik te shunekishe. Hiç kashik bael tas kinal Pisidia. Sok talik tas kinal Panfilia. Te la yalik te lekiacik op ta bay te lum Perge. Patil kuik bael ta lum Atalia. Te ochik ta barku a. Sok bahtik ta lum Antioquia. Te bantik ambotik bendición. Tia mesunik bael te Diose. Te shkotoks pasik te atel te huish ta pasel unike. Te kalalk otik ta Antioquia. La yikik tel spisil te chunheletike. La yalbe ya yik spisil te bilas paso Dios ta sventaike. Sok te biti hamal be yu un te yayak chunhelyo tanik uuk te yanlumetike. Te Pablo, sok te Bernabe. Bayalk a la suinik te ate no poeletike. Sun Hechos capítulo 15. Ay machatik talik tas kinal Judea, tal ya bexnop te kermano taktik. Te me mash yechik circuncisión, hich bit ila yal mandal te muesese, mashu yash kolesh. Shik, hich hash bayal kop yuun. Inte Pablo sok te Bernabe, tulan la yuts bexok. Hich la yik tsael tas shebalik, sokshan yantik kermano taktik tiash bahtik tas chapel tas tol te pukupetik, sok te anciano etik te ayik talum Jerusalén. Hiç la yik tikunel bael yuun te chunheletik talum Antioquia. Kashik bael tas kinal Fenicia, sok tas kinal Samaria. Kashial bayik te kermano taktik te bil ait sobo yanlumetik te las chunikish te Diose. Spisil te kermano taktike bina shotanik yuun. Te kalal kotik ta Jerusalén te Pablo, sok te Bernabe. Spisil te chunheletik sok te pukopetik, sok te anciano etike, bina shotanik la yikik tas toholik. Hiç hachial be ya yik spisil te bilas paso Dios tas ventaike. Haok meto. Ay fariseo etik te chunekish te Jesuse. Las te kans baik. Hiç la yalik. Fuerza me yakalbetik yicik circuncisión te yandumetike. So fuerza yakalbetik mandal te yayatelenik chunel te mandalyon te Moisese. Shik. Hiç la sos baik te pukopetik sok te ancianetik tas nopel in ayehto. Te kala halay kish ta ya anele.
Las tehkans bahachel te Pedro hich la yal. Hermano tak, te haje anaix tohol te Dios las tsaon. Ta volelix, svente yun yameh puk, te lek yachil kop yun te kolele. Svente yun hich me yaschunik te yan lumetike. Te Diose, te snaos tukel te otanile. Ha testigo yun te bitil ayak bejikik. Ta yotanik uk te chul espiritu. Hich bitil te hotike. Pal kileltik, la yilotik sok te yan lumetike. Hich Dios la justes be yotanik. Tas venta deschunhel yotanike. Hich yon. Bistug ya vil beyik yotan te Diose. Te ya vak beyik yikas te chunheletik. Tas chunel te bila mahu kuntik chunel sok uk te mehtatike. Mahichug yaskan. Ha chunetik te bitil tas ventanas yutzi yotan. Kuntik te kavaltik Jesus te kolamatike. Hish te bitil ayichikish. Koltayel uk te yanlumetike. Shi te Pedro Hish abik ta kop tas pisilik te mach atik sobos baike. Sok la yai bik stos kop te Bernabe. Sok te Pablo te la yaldik te biti Dios las paz señaletik sok chap atelelitik tas ventaik tas tofol te yanlumetike. Te kala la isho tanik ta kope. Hash ta kop uk te Jacobo hich la yal. Hermano tak, aibon avayik stohol te bila ya kalbeyeshe. Te Simone la yalish kaitik te bitil hach ta atel Dios ta stohol te yanlumetike. Sventa yun yasta te mach alum yashkot yun uk. Hichnish ais koplalik ta sun uk te albanehetik yun te Diose. Hich te bitil tsibibile. La yal te kavatke. Tapatil yaschatalonshan. Sok yameh chapas shan te sna David te hinem kwele. Yameh chapan shan ta yachil te bitil hineme. Sok yahcha te kan moel. Sventa yun yameshtas lei kahvaltik te machatik hinemik shane. Sok spisil te yan lumetik te yayalbonik te bile shi. Hich la yal te kahvaltike te yakohish ta nails to hospisil into ta name kinal te shie. Hasmen teil te hich yakal. Mashkak betik svokolik te yanlumetik te yaschunik te Diose. Hanash akah tsibubetik sunik te yakalbetik te mamesvelinik te velil te malekuk skoplal te akbil ta mahtanil ta stohol te lokombaitike. Sok te mamesh yalik ta mulil. Sok te ma stibeyik stibalul tabait otbinas nuk te yichoh milele. Sok te mas tuntesik te chiche. Melel ta namek totel. Ay mach eyash chol ta stoholik tabay husep lumetik te mandalil yun te Moisese. Sok ya yich ilel tabay sinagogaitik ta huhuns kalelal te kush otane. Shi te Jacobo Hish te pukopetik sok te ansionetik, sok spisil te chunhiletik, las nopik te yas saik ta yolilik te machatik yas tikunik bae talum Antioquia, sok te Pablo te Bernabe. Halas saik te Judas te Barsabas yans bile, sok te Silas te ichbilik ta mukyuun te kermano taktik ta Jerusalene. Hich akbotichik bae te karta te hisibu bile. Hermano tak, hotik te pukopotik sok te ancianoetik sok te hermano taktik, yaspat beyesh abotanik, haesh te yanlumesh te ayesh ta Antioquia ta skinal Siria, sok te ayesh ta skinal Cilicia. La kaitikis tohol te ay chaushtul hachemik baelito te matikum bilu kuntik te layak beyesh amel abotanik yun te bila layal beyesh awayike. Sok layak ayanuk awotanik te biti la yalbeyesh te fuerza ya abichik circuncisión. Sok te ya achunik te mandalil yun te Moisese. Hichun las pastik acuerdo te ya tzatik hermano taktik ta koletik te yashtal yileshe. Sok hapahal yashtal sok te hermanotik Bernabe sok Pablo te bayal kush ta kot antike. Haik te viniketik te yakos baik ta lahel. Sok shkushli ta Sven ta sbil te kavaltik Jesucristo Hichun lahtikuntikishtel te Judas sok te Silas
Hameya yalbeyesh abayix pisil in ayesto. Melel halek la yay te chul espíritu. Sok hich kotantik te mayuk yan ikatzil te ya kakbeyesh abichike. Hanash ta bay tulan skoplal. Hainto. Mame shatik tibal te yicho milel smatanin te lokon baitike. Sok mame shatibeyix tibalul tabay tzotbinas nuk yicho milele. Sok mame shatuntesit te chiche. Sok mame yalesh tamulil. Te meya chunik in mandalto lekme ayesh abi. Hanash abi kermanotak. Shi te skarta ke. Hiç laichi tikunel bael te viniketike. Kalal otik talum Antioquia. La sobik spisil te chunheletike. Sok laya bik taskabik te kartae. Te kala layich ilel unik te kartae. Bayal busna yo tanik yun te bila abodik te ya. Te bitil alvanehetik yun Dios te Judas sok te silase. Halahik tas muktis beyel yo tanik sok bayal laya bekip yo tanik. Halahik bayal kal te ya. Tapatil akotik suhtel yun spisil te chunheletke. Laman la tanik las patbeik bael yo tanik te kala suhtik bael tas tofol te machatik tikumbilik tel yune. Haok me tu, te silase las noptiato shilta Antioquia. Hanani shish te Pablo, sok te Bernabe, te hilik uka. Las swins baik sok soboshan yantik ta piuteswane, sok ta spukel te lekia chikope. Hunchep kal tapatil te Pablo, hish la yalbei te Bernabe. Alek yash bakiltik sham te kermontaktik ta lumlumtik ta bay la kaltik te skop kavaltike. Shi, te Bernabe, halaskanya yik bael soin te Juan te Marcos yans bile. Yan te Pablo la yal te mas pas ya yik bael soin te macha ik itayot hilel yuun ta bael skinal Panfilia, te malaskan soin bael tas pase sok te atele. Tulan la yuts baik yuun. Hish las hats baik te Bernabe, la yik bael soin te Marcose. Ochik ta barco. Bahtik ta skinal Chipre. Yan te Pablo, halasa te soin bael te silase. Hish te kermano taktike. Las kambeik bendición te masuinik bael te kavaltike. Hiç abahtik, kaşik bael taskina Siria, sok taskina Cilicia, kaşyak be yipyo tanik tasobolsop te chunheletike. Sun Hechos capítulo 16. Hiç te Pablo, sok te Silas, kotik talun Derbe, sok lum Listra, te banti lastaik tul no pohel te Timoteos bil, te yal tul judía ans te chune te Jesuse. Yan te state griego vinix tukel. Te Timoteo, lex koplayu un spisil te kermano taktik te aik talum Listra, sok lum Iconium. Te Pablo, las año tan te ayik suine. Hichu un la yak beyi circuncisión taska te judío etik te ayik te a. Meles nauhik tas pisilik te griego vinik te state. Tabay huh pamlum te kashike. La yalbeya yik te kermano taktik. Te bila manda la shapik te pukopetik. Sok te anciano etik te ayik talum Jerusalene. Hish te chunheletik tabayuk. La yich yip te chunhelio tanike. Sok hunk al esma te yahtalulike. Benik asher taskinal Frigia, sokta Galacia, melel como tiun te chul espíritu, te ayalix op Dios te a, tabais makem kinal te Asia. Kalal kotik taskinal Misia, kan ochok taskinal Bitinia, haok meto, maba akbotik permiso yuun te espíritu yuun te Jesuse, ashik bael taskinal Misia, Hich quick bael talum Troas. Te Pablo te akbotil ta akubal tas telemaldile tul Macedonia vinik, te tekel ta yalel vokol tas tohole. Hich albot yuun. Ashan bael ta Macedonia, yame akolta yotik.
uto tiun. Te kalal hiç la yil tas telemal yilel. Hiç la chahban batik ta ora tiash botik tas kinal Macedonia. Melel kota kotantik. Te hayas tikunotik bail te ate diose. Sventa yo yamesh bakal betik ya yik tilek ya chikope. Hiç ochotik ta barco te ata lum troas. To botik ta barco kalal tas kinal Samotracia. Te hoitabil ta mare. Taschebal kal kotik luk el talum Neapolis. Te hachotik ta bela. Kotik talum Filipos. Te has babia lum temus oplal tas makem kinal Macedonia. Te ha colonia yuun te romano etike. Te halautik hun che buk al a. Tas kalelal kushotan. Lokotik bael ta patlum ta bay ti ha. Te bantik aimik tia sos baik tas oponel te diose. Te la naka batik a. Sok la kalbetika yik te lekya chikop te ansetik te sobos baike. Haok meto. Aitul ans te tei ai a. Lidia te sbile. Te talum te atira. Ha ya te linesh chonel te tubil sa amampak te bayas tohole. In ans to. Ha yich ota muk te diose. Hich hambotio tanyu un te kahvaltike. La yais tohol te bila la yal te Pabloe. Hich aboti cha sok spisil te macha ayu un tasnae. Sok hich la yal botik vokol. Te me ana huikis tohol te hun kotan chunehish te kakwaltike. Lame talan. Ainanik tahna. She. Ma balahyo tan. Puersa la yik otik bail te baanu kotik tasnae. Tayem vuelta te kalaya kotik ta bael te bantiah so batik tas oponel te diose. Las tautik tul achish te aipuku tayotan te yasna yalel te bila yashkota pasele. Ay chaustul yahval te las pasik bayal ganar yuun te bila yasna yalele. Te achishe has aklinotik sok te Pablo. Hichyak ta yalel ta av. Hay viniketik to. Ha abatetik yun Dios te toyol ay ta chulchane. Hayayal beye shavayik te sbelal te kolele. Shita av. Bayal kal te hish las pas te achishe. Te Pablo. Malas mulante bila yak tas pasele. Hish las utes bas opon te puku te aita yotane. Yakalbat mandal tas ventas bil te Jesucristo Lokantel te yotan te achishe. La yut. Hich log ta ora nash te pukuhe. Te yahvalik te achishe. La yilik te mashu ishuun te aspasi ganar tas ventae. Hish las sakik te Pablo sok te silase. Sok la yikik bael ta yoli lum tas tohol te mach atigich oh tulan ya telik yun te lume. Las tehkanik tas tohol te chahbanwane hetik sok hich la yalbeyik. In viniketik to judiotik te yashatsesik oplito tabay lumaltik. Yayakik tanopeliantik costumbretik te mastak yahnoptik sok mastak yachuntik spasel. Melel romanotik. Shi, hish te lume, has kontroinik u. Te chahbanwane hetike. Skahkanash las chibik lokels u te Pablo te silase. Sok la yalik mandal ta machel ta barate. Bayal ta yalel machel akbutik. Tapatil ochesotik ta chukibal. Tehkanan chukele, paso ta mandal te yameskanan tay taleke. Tebiti la ichish mandale. Hish la yak ochel kalal tas lahibal yutil te chukibale. Sok la shobek yakan ta bay kutla bich uhte. Haok meto. Ta olil akubal te Pablo. Sok te silase. Yakalik tas oponel te diose. Sok tas kahintayel. Sok yakalik ta yayes tohol te yantik chukeletike. Ta ora nasha tal tulan nihtel te lasyuk bey yip ta hip te chukibale. Ora nashams pisil te ti nailetike. Sok kolok el te kadena etik chukulik spisidik a te chukeletike. Vihsit yuun te kanan chukele.
La yil hamalish de ti nailetike. Hish lastas lo es puñal. Kans mis bata ora a. Yuun las kute anemikish baes pisil te chukeletike. Haok meto. Te Pablo hish la yal. Mame shamila ba pisiltik liayotikto. Shita yav tayel. Hish te kanan chukele. Las kantel kakil. Animal och bael. Yak ta nikel te kostinas ba kuelta yakan te Pablo sok te silase. Sok la yigluk el ta chuki bal. Hich la yalbei. Tatiketik. Bias kayah pas tia shuyash kolone. Shi. Te Pablo te silas hich la yalbeyik. Chuna te kahwaltik Jesucristo Hich meyesh kolat khat soks pisil te macha ay au unta nae. Shik. Sok la yalbek ya yik te skop te kahwaltike. Soks pisil te macha ayu untas nae. Te kanan chukele. Ha nish yorail ta akubal a te la yik bael. Las pokbe yech'enik te Pablo te silase. Sok akbot yicha ta ora soks pisil te macha ayu untas nae. La yik bael tas na tas magdinel. Bina shuotan yu un soks pisil te macha ayu un tas na te bitish chunekish te diose. Te kalasa kubish te kinale. Te chabanwane hetike. Las tikunik tel policia etik tas tohol te kanan chukele. Yich uik bael mandal te yaskoltayik bael te Pablo sok te silase. Hish te kanan chukele. La yalbe te Pablo Kichuish mandal yu unte chah banwanhetik te yahkoltayesh baile. Huna otanik banik. Shi, hauk meto. Te Pablo la yalbe te policia etike. Mabalta común siti luk la yak boti castigo ta mahel. Te manne luk la yich botik optik ta chahbanel. Sok las chukotik. Hauk meto. Yahwalotik te romae. Hichun mukim balyas luk esotik ta orato. Maspas. Aka talux luk esotik baels tukelik. Shi te Pablo Hish te policia etike. Bayal beya yik te chahbanwane etike. Bayal shiv yo tanik yuun te la ya yik stohol te ha romano te Pablo sok te silase. Hish tas kanik perdon tas toholik. Sok la yik luk el ta chukibal. Sok la yal bekwokol te yakuk yik itayik hilel te lume. Te kalal kolik luk el ta chukibale. Bahtik tas na Lidia. Te kalal la yilik te kermano taktike. La ya bekshan yipyo tanik hilel. Tapatil bahtik. Sun Hechos capítulo 17. Te Pablo sok te silase. Kashik baya talum Anfipolis. Sok talum Apolonia. Hich kotik talum Tesalonika. Tabanti ay sinagoga yuun te judío etike. Te Pablo bahta sinagoga tas kalelal kush otan. Hich bitil te kaem tas pasele. Hich las pasulay oshep semana tas kalelal te kush otane. Te la yaan sok a te bilat bil tasun te diose. Hama las cholbeya yik te biti puerza kasvokol te Cristo Sok te biti laje. Sok te biti chakustele. Sok hish la yalbeya yik. Te Jesús te yakalbeyes koplale. Ha ish te Cristo Shita yalel. Ay judío etik te kota yotanik te bila la yal te Pablo Hich la suenik te Pablo sok te silase. Sok ota yotanik sobol te griego etik te ichuhik tamuk te diose. Sok sobol uk te kule ansetik te ichbilik tamuk Yan te judío etike. Haslab yotanik yuun. Hich la yikitel chahil viniketik te huinashtek lahanik ta kaye. Te amen yotanike. La yak sos baiktel ta yavtayel te lume. Hich hash bayal ok ta bais pamal te lume. Hich la yochintay bix na te hasone. Tas del te Pablo. Sok te silase. Yun ya ik lok el yak ik tas kap te ans viniketike. Haok meto. Malas taik te Hich las tasik bael ta nitel te hason. Sok chaostul te kermano taktike.
Basteh anik tas tol te mach atiki choya telik ta bay telume. Hich la yalik ta av. Te mach atik yakalik ta şahsesel op tas pamal balonilal li ayikiş ta koliltik. Te hasone halas nahkaniş tasna. Spisilik yas kontren beyix mandal te muk ahvalil sesare. Yunya yalik te ayan muk ahvalil tas opik te Jesus bile. Shik ta av. Te kala la yayix to hol te ope. Bayal ha chik tak opiun te ansviniketike. Sok te mach atiki chohya telike. Hich las kambek hiles multa te hason. Sventas komhi balik. Sok te kirman taktike. Sok las koltayik bay. Ta ora nash ta akubal te kirmano taktik. Las tikunik bayel kalal talum berea te Pablo te silase. Te kalal kotik te ya. Bahtik tabay sinagoga yuun te judio etike. Te judio etik te ayik tabay lum berea. Ay razon ta yotanik stukelik. Mahichuk yotanik te biti yotanik te machatik ayik tabay telum Tesalonikae. Toyol yotanik la yayik stokol te bila albot yayik yuun te Pabloe. Huhun ka las leyilik ta sundios te memelel te bila yakalik ta yayel stokole. Hiç kol spisiluk laşçunik soktsobo laşçunik uk te kule griega ansetik te içbilik ta muke sok uk te viniketik unike. Haok meto te judio etik talum Tesalonika. La yayik stokol te yak ta yales kopios talum berea te Pavloe. Hiç talik ta berea ta şahsesir kop te a. Te kermano taktike. Las tikunik bael ta orak alal ta timar te Pabloe. Yan te Silas, sok te Timoteoe. Hilik to talum bereas tukelik. Te mach atik laik bael te Pabloe. Bayik itayik hirel alal talum Atenas. Alal suhtik bael te mach atik taluk itayike. Yichuhik bael mandal. Te yamesh talik ta ora nash te Silas. Te Timoteo tas hunel te Pavloe. Te bite yak ta malivane tabalum Atenas te Pablo, te ashtal te Silas sok te Timoteoe, bayalas melio tante a. Yuun la yil te bayuk nash ay tas pamalum Atenas te lokon baitish chunehike. Hiç baya anik sok te Julio etik te lekya chikop tabay te sinagoga yunike. Sok te yantik te yichuhik ta muk te diose. Huk a la ya anik sok. Chikan mach atelas tas basok te a ta bayolilum. Ay filosofo etik yuun te epicure altike. Sok te estoico etike. Hachik ta tzaltomak op sok te Pablo. Hich la yalik. Bies kanya yal mechultik to. Shik. Sok ayantik la yalik. Cholk op yuun yachil diosetigilel. Shik yuun. Hiç la yalik yuun te bitiya shobes koblal te lekya chikop yuun te Jesus sok te biti ay te chakuşele. Hiç la ikik bael tas tohot soble te Areopagos bile. Hiç la yalbeyik. Yamal shuya kaitis tohol te yachil pihutese la vich oftele. Yuun chapna shekaitik a te bia valbotike. Hiç yuun yame valbotik shan kaitik te bisven tailuke. Shik. Melel tas pisil te Atenas etike. Sok te mach atikte ayik at te ehel talemike. Hanash yasmulan yotanik ya yes tohol. Sok ya anel biluknash ach kopiluk te yayich alel yayike. Hiç te Pablo bastek asbata yolil te Areopagoe. Hiç la yal. Haesh viniketik Atenasetik. Yakil te toyola votanik te chunel te diosetike. Melel te kalak ashontel te yilel te chunhibaletik awunike. Lahtahun skate hib mahtanil te banti his sigubile. Hayun te Dios te manabilux bae. Te shit te zilubile. Hichun te Dios te avichuhik tamuk te masha nabeyix bae. Haish te macha yakalbeyes koplale. Te Dios te las paz te balumilale. Sox pisil te bitik aite ae. Ha Yahvas tukel, te chulchan sok te balumilale. Mas nain templo etik te pasbil te kabali un te ans viniketike.
Sok mas maham beska viniketik. Melem mayuk biyash tunyu uns tukel. Has tukel Jakobesh kuslehaltas pisil ans viniketik. Sok te Jakobe yichik ike. Sok ha Jakobes pisil te bileyash tunyu nike. Tasventa tulnash vinik. Dios las chiknantes pisil tachap ans viniketik. Svente junyash ainik tas pamalte balumilale. Shahchi balto chahpambil yun Dios te yora elik ta kumulkum sok ta banti aites muhonilsk inalike. Hich las paz, svente yun hich meyas taik ta leel te Diose. Yashu ta leel sok ta tsakel, melel maba naht aita toholtik hu tulotik te Diose. Hata svente te biti kushulotike, sok te biti liahtih bahtike, sok te biti ayotik tak inale, hich biti dialo chaostul te pas hunetik aunike. Hisiltik yalsnich anotik te Diose, heshike. Hich yun te me yalsnich anotik te Diose, ma mehkoitik ta Dios te bila lokta bil te pas bil ta oro, o ta plata, o ton te las pas te ans viniketike, chikante bigile las kante las nopta yotanike. Te Diose, mayuk bila la yal yun te hichipal kal ayikistel te ans viniketik, te biti malas naiks tohole. Yanta ora to, Yas pasista mandas pisil ans viniketik ta bayuk te yas suhtes yotanike. Te Diose chapalish yun hunk al te yajich tak ops pisil ans viniketik ta balumilal. Ta sventa tehtul vinik te tsabil yune. Ha chikante bilgile te yatelike. Spisilik ya me yaksh un heliotanik ta stohol te mach achak ustel ta bay animaitike. Shite Pablo te kalala ya stohol te yashak ushik te animaitike. Ay kahik ta la babane yun. Sok yantik la yalik. Yanto vuelta ya kaitik shans tohol te bila ya vale. Shik. Hishte Pablo lok bael ta yolir te tsobleke. Haok me to. Alas tsaklinik bael te Pablo. Sok las chunik te bila la ya ikis tohole. Hishbitil te Dionisio. Te yich oya tel yun te Areopago. Sok aihtul ans. Damaris bil. Sok shan yantik. Son Hechos capítulo 18. Patil te Pablo. Laikitai te lum Atenas. Bah talum Corinto. Te las tul judío vinik. Te Aquilas bil te has lumal te skinal Ponto. Ashto nash lok tel ta skinal Italia. Sokinam te Priscilas bile. Taskas mandal te muk ahvali Cesar te Claudios bile. Yu malas kanish te Claudio te yash ainik shante a talum Roma te judío etike. Hich te Pablo bayil. Te biti pahal ya teline hix pasen na el pak. Hich la suens baik ta atel sokta nainel. Ta juhuns kalelal te kushotane. Te Pablo bah ta sinagoga. Te banti la yan beya yik te lekia chikop te judío etike. Sok te griego etike. Te kalal julik te Sila sok te Timoteo te hilemik ta Macedonia. Te Pablo hanash kahya telin yalel te lekia chikope. Ha mala yalbe te judío etik. Te ha Cristo te Jesuse. Ha ukmeto te judío etik. Ha skuntro nik te Pablo Sok las toy bakoptayik. Te Pablo hish la yaltas lilanel te skue. Aita venta tukelik te mech ayel yash baishe. Te hone mah venta uk yashkot. Ta ora to hayash bakal beyay lek yachikop te yanlumetike. La yut hilel. Hich la yikitai te sinagoga Bah tabais nah tulvinik justos bil te ich otamuk te Diose. Te nopol ay sok sinagoga te snae. Te Crispo te volvane yun te sinagoga Las chun kahvaltik sok spisil te mach ayun tasnae. Sok ay tsobol Corinto etik te las chunik. Sok la yaks baik ta icha. Te Pablo oponota ahkobal tas te lemadilel yun te kahvaltike. Hich albot yun. Mame shivat kopohan me. Mame shakoma ba. Mel fuenehat. Mayuk machayash yalskap te ay bila amenyas paspate. Yun ay bayal tahtul te macha kuun lito tabay indumto.
Utotion. Hich ein olish chep havil talum Corinto te Pablo te la ya bes no pic te scopiose. Haok meto te kala osta ahvalil te galion taskinal akaya te judio etik las sos baek tas contro inel te Pablo Hich la ikik bael tabay te chahbahi balyu te galione. Hich la yalbeik te ahvalile. Hain vinito, ya suhtas con el Dios te ans viniketike, mahichuk te bitia yal te mandalile. Shik, te Pablo kana chukta kop, haok meto, te galione las coponta ora te judío etike. Haesh te judío eshe, te la huksh kashintai bei, mandal ahwali invinito, sok te ayuk mu mulis taohe, fuerza mea chahpan te hichuke. Yan te bitin sventa nash kopeti, sok bilileti, sok te mandalil a unike, chahpana tukeli, yuun mahkan ya kakbata juez, tas chahpanel in ayehetikto. She, hish la yakta tenelo el tabay te chahbahi balyune, hish tas pisil te griego etike, las sakik te sostenes, te volvane yuun te sinagoga sok las mahik te ata bay te chahbahi bale. Haok meto, te galeone, shut maik bila la yal yuun. Te Pablo hisham bayal kal te ata bay lum Corinto. Pati las kopon hilel te kirmano taktike. Hich osta barco, batas kinal Siria. Suene bayel te Priscila sok te Aquila La yakta José Sol tabay lum sen crea. Yun ay bila yalo tas tol Dios tiaskan yaspase. Te kalak otalum Efeso. Te la yikitay hilel a te Priscila. Sok te Aquila Te Pablo bah tabay te sinagoga Te ayanik sok a te judeo etik te sobos baike. La yal beik wokol te yagus hunik te Haok meto. Malashun. Hish las kopon hilel, sok la yalbe yayik. Yaskante ayonta Jerusalén tas pasel te kin te nopolishe. Haok meto. Te mehich yaskante diose, ya mestal kilesh yam vuelta. La yut hilel. Ochta barco. La yikitay hilel telum Efeso. Te kalak ota lokel talum Cesarea te Pablo Mo bael ta Jerusalén. Tas pat beyelyo tanik te chunheletike. Patil bah talum Antioquia. Ay kal halah te Hich lok bael yam vuelta. Shmelmonk ashil chahbalchap te chunheletik te aik taskinal Galacia. Sok ta Frigia. Layak be kipyo tanik spisil te nopuheletike. Hich ora kotalum Efeso tul judío vinik te Apolos bil. Te has lumal te lum Alejandría. Te vinike las nak op talek. Sokias na talek te sundiose. Snopoish talek te beyu un te kahvaltike. Sok bina tan yashkopo. Toyol yotan la yak tanopel te bite escoplal te Jesuse. Hauk meto. Hanash aita yotan te bite aite ichhap te la yak te Juane. Mava shipta opta bay te sinagoga Te Priscila, sok te Aquila. La ya isto hol te bila la yale. Hish la ikik bael ta kehel. Sok la sholbeshan yai ta hamal te biti ay te beyu un te diose. Te Apolo las kayotan te ashbahtas kinal akaya. Te kermano taktike. Lek la ya yik te ashbahte. Sok las pasbeis karta te chunheletik te aik tas kinal akaya, te aguk kikik tas toholike. Te kalak otas kinal akaya te Apolo Bayala ichikshan koltaya yuun te mach atish chunhikish tas venta na chutiotan te diose. Melel te Apolo bayal yip te skope. Tulan la yalbeita hamal ta komositil te judío etike. Sok la yakbeyil te bilah tzirbil ta su Dios, te ha Cristo te Jesús. Son Hechos capítulo 19.
Te kalal ay talum Corinto te Apolo se. Te Pablo castel ta vistikil. Ko talum Efeso. Ay no politik osta te a. Hish la sok obeyay. La bala vik te chul espíritu te kalala chunik te Jesuse? She. La yalek. Ni ayu kayudik stohol tebe ay te chul espiritue. Shik. Te Pablo la yalbey. Macha tasventa hiche te ichha te akbotesh avichike? She. La yalek. Ha te biti la yak ichha te Juane. Shik. La yal te Pablo Te Juane la yak ichha tasventa suhtesel otani yun mulil. Sok la yalbe yayik te lum te hayash chunik te macha patilyash tal yune. Habi ha te Jesus te Cristo She. Te kala la yayik stohol into. Hish la yak subaek ta icha tasventa te kavaltik Jesuse. Te kala las kahambes kap tas holik te Pablo Tal tas toholik te chul espiritu Hish achik ta kop ta yantik opetik. So kahchalik te skopdiose. Ainevan la chatul tas pisil te viniketike. Te Pablo osta sinagoga. Maba shib ta ya anel. Sok te judetik te biti ay ta ahvalinel te diose. Osheb hish las paz. Ha to te ay machatik o ta yotanike. Haok me to. Ay tulan la yaks baik te malas kan te yash chunike. Hichas bol optayik te yachil be yu un Jesus tas tos pisil te ants viniketike. Hish te Pablo la ikitay te sinagoga La yik bael te no politik ta bay te escuela yun tiranos bile. Te la ya ambe ya escop Dios hun kal Hish las pas che pavil te Ha to te la ya ikistos op kahvaltik spisil te machatik ainemik tas maken final Asia. Te judío etike sok te griego etike. Dios las pas chap ateleletik tas venta te Pablo Chican te mejates pañuelo, o te mejates maquichu te la pilishune. La yish beik bae la yak baik tas baketal te macho ay ta chamele. Ora la mas chamelik yun. Sok lok pukuhetik ta yotanik yun. Haok me to. Ay judío etik te shmelmonik tas lok esel pukuhetik ta yotan te ansviniketike. Sok las kayo tanik te yas lo esik pukuhetik tas ventas bil te kavaltik Jesuse. Hichas yalbeyik te pukuhetike. Ya kalbeyesh mandal. Loganik tel tas venta Jesus te yak tas cholet te Pablo Shik tas lok esel. Ay huktus nishnap te tul judío vinik esebas bil te volvanes sacerdote. Hich yak tas pasel Hich tes vos kopik yun te pukuhe. Te Jesus yahnaves va. Sok yahna te macha te Pablo Yan te haishe. Macha isha. Shis koplalik yun. Te vinik te ay puku tayo tane. Vilum tayotik yun. Lahik tatsalel yun. Yun bayal yip te vinike. Hisht alahanik lok el ta anel tabay te nae. Bayal eshnahik yun. Hus koplal tas pamalum Efeso. La yayik stohol te judío etik. Sok te griego etike. Tas pisirik bayal shivik yun. Sok mero mus koblal kotyunik tas toholik te sbil te kavalt Jesuse. Sobol ta tul te mach as chunekish te Jesus tal yalik ta hamal te bila malekuk yakalik tas pasele. Hish te mach atik ya delenix pasel magia. La ichik te shikik ta komositil te libro ile. La ichik ta venta te khayev stohol yashluk a te libro etike. Ay la hune yoshvinik ta mil ta se plata te stohole. Hiç puk ta bayuk te skop kahvaltike. Sok bayal yu el ate te skope. Te kalak otish ta pases pisilinto. Las nop ta yotan te Pablo te ashkashil te kermano taktik te aik ta skinal Macedonia. Sok ta skinal Akaya te bit yashbah ta Jerusalene. Sok la yal. Tapatil te me lahishkotan te yameshbon ta lum Roma. Shi. Hiç lasticum bael ta Macedonia chatul te soy ta atele.
Habi te Timoteo, sok te Erasto yan te Pablo, hala to shantas kinal Asias tukel. Hich ora hach bayal kop talum Efeso taskah te yachil be yuun te Jesuse. Hala saches kop te tulwinik Demetrios bil, te ya telines pasel ta plata te chins lokom ba el templo yuun te ya cananik Dianas bil. Bayal ganar las paz sok a te sotak tas pasele. Te Demetrio, la sop te sotake, sok yantik te pahal ya telik soke. Hish la yalbe ya yik. Viniketik, yanaik stohol, te tauhtik kulehaltik yuun te bila katelinetik spasele. Hauk meto, avilo hikish sok abayo hik stohol te bila yak ta yalel te Pablo. Bayuk nashe yal te mahauk Dios te bila pasbil tahkaptik nashe. Sok la yak otokish ta yotanik sobol tahtul te lumaltike, sok tas pamals kinal te Asia. Mahauk nash te yah tahvokotik, te yash chais pisila te bila yah pasti ganar yune. Sok hich uk te templo yun te mukul ansil Dios Diana, yamesh las koplal ta ichel ta muk tabayuk. Ich me yash las koplal ta ichel ta muk te Diana te aita chunel yun spisil ans viniketik lito. Tas kinal Asia, sok tabayuk tas pamal balumilale. Shite Demetrio Kala la yayik stohol te bila la yale. Bayal haslabyo tanik yuun, sok kish la yalik ta al. Maka ichukok ta mok te Diana yun te Efesio dike. Shik ta al. Hichah chik ta kos pisil te lume. Lasten ochets baik ta bay yabil mukul soble yuun te lume. Sok la sakik te Gayo. Sok Aristarco te Macedonia viniketik. Te sois baik ta del sok te Pablo Te Pablo, an ochuk ta yolilal te lume. Haok meto, la yich komel yuun te no koheletike. Sok ay chaostul te yich oyatelik te ata bay te smakem kinal Asia te junio tans baik sok te Pablo Las tikunik ta alel tas kohol. Sok la yalbek vokol te manchuye yotes bate ata bay te yabil sobleje. Tabay sobos baik te ans viniketike. Komonch avla hanik nashtei Yanyantik te bila yakalik ta yalel ta ave. Mele mayuk ta yotanik te biti ay te ayehe. Kos pisiluk malas naik stohol te bisven te luk te sobos baike. Haok meto. Te judio etik las tehkanik ta kop te Alejandro Hichuun te Alejandro. Las simbes ka bil te lume. Te aka chabukik ta kope. Sven ta hich yashu yash kopo. Kalak ota yotanik te ha judio vinik te Alejandro Hachik ta av ta spisilik. Ay nivan chebuk ora te hich la yalik ta ave. Aka ichukok ta mok te Diana yun te Efesio dike. Shik ta av. Hich te secretario yuun te lume. Kans kopon te ans viniketike. Haok meto. Woko kuyun skumeta kop. Te kalal la mahe. Hich kahyal. Duman lefesio etik. Spisil ans viniketix na ohix tohol tabayuk te biti aita venta tix kanantayel te templo yun te mukul ansil Dios Diana. Te lokomba te chay kueltel ta chulchane. Aybal ma chayayal te ma meleluke. Lamana baik hiche. Mame hoviluk nash te bila yashah cha pasike. Te viniketika vikohik tele. Mayuk bis pasohik. Mayuk bila yel kanehik lokelta templo. Sok mayuk banti las toibak optayik te ansil Dios kuntike. Yante Demetrio, sok te sotak ta atele. Te may bila yaskanik chah panelyune. Hans ven te irte ay chah pahibal sok ay chah panoanetik kuntik. Haak ayaks baik ta chah panel tas toholik. Te me ay biyan ya valike. Alaik ta yora irte mukul sobleh yun te lume. Melel mahvo koluk ya tah multik tas tohol akwaliletik te bila hachish tonashe. Bime ya kaltik te me yas hokobotike. Melel mayuk sven te irte chinchonash kinal kuntike. Shite secretario
te kala la yo tanta kope, las tikun bael te ans viniketik sobos baike. Sun Hechos capítulo 20. Te kala la maisha te kope, te Pablo las tikun ta ikel te no poheletike. Las takuy tas pisilik, sok las patbehile yo tanik. Hiç bahtas kinal Macedonia. Shmel monk ashil ta chahbalchap te no poheletike. Baya las takuy tas pisilik. Hiç kotas kinal Grecia. Tabanti hala oshegu te Pablo e. Kan ochuk ta barco. Yun yash bahtas kinal Siria. Haok meto. La yais to hol te chapas oblal ta milel yun te judio etike. Hiç las nop te asut bael ta yakane. Hiç kash bael yam bael ta taskinal Macedonia. Hala suim bael te Sopater. Te snicham Pirro. Te talem ta Berea. Sok Aristarco. Sok segundo te talemic ta Tesalónica. Sok Gayo te talem ta Derbe. Sok Timoteo. Sok te Tíquico, sok Trófimo, te talemic tas makem kinal Asia. Ha inkirmano tatikto, helavik bael stukelik. Tek os maliotik talum Troas. Yan te hootike, lah malitik ashte kin te asvek va te mabayicho lebadurae. Hiç hilkuntik te lum Filipose, ochotik ta barco, ta yu ebal kal. Talum Troas lahtah batik sok te mach atik helavik tele, te halautik hukep kal-a. Tas babial kalil yun te semanae, lahzo batik sok te nupoletik tas veelva tas venta te kahbaltike. Te Pablo, haspiu tes te nupoletike, lasna te yashbah te pahale, hichalata kop hato kalalta olil akubal. Ay bayal kaketik yak ta tilel te a tayosh kahana te banti tsoboh batike. Ay tul krem te eutikos bil te nakal ta bentana. Te biti hala ta yaleskop te Pablo e. Hiç os vayel te kreme. Kasher chay ta kinal yun te svayele. Hiç chay kuel kalal ta yosh kahal te nae. Lahaymiş a te la sachi kahchele. Hiç ko bael ta yilel ta ora te Pablo e. Las pahkansba tasba te kreme. Sok las mei ta petel. Hiç la yav. Mamesha mela wotanik kushulish. She. Hiç te Pablo. Chasut muel ta yosh kahana. La she te vaje. Ve sok te no politike. Halashan ta kop te Pablo e. Hatok ala sakup te kinale. Hiç abat. Hiç te krem te çay kuele, kuşur la yikik bayal tasna, bayal mukub kina la yayik yun. Te hootike, hela botik bayal, botik tabarko kalal talum ason, tek aşkik tik a te Pablo e, yun laskan te ben tayakane, kalal ahtahbatik sok talum ason, las hunotik ochel tabarko, hiç talotik alal talum mitilene. Ochotik ta barco te a. Kashotik bael ta spatskinal kio ta shebal kaal. Ta yo shebal kaal kootik talum Samos. Te kootik ta barco ta bae Trogilio. Ta shanebal kaal kootik talum Mileto. Las nopte Pablo te ma baya shalautik ta skinal Asia. Hiç ma ba ochotik talum Efeso. Yun las cañotan te gush kota Jerusalén ta ora naște Pablo e. Sventa yun teme aish a ta yorail te kim Pentecostes te me yashu yune. Te kala ayotikish talum Mileto. Te Pablo las tikun tel ta ikel te anseno etik yun te chunheletik te aik talum Efeso. Te kala hulikishe. Te Pablo hish la yalbe yayik. Annahuix to hol te biti ayon la vilik ti hayek al ayon ta volilik. Hatuk alal ta shachibal te la juenesh ta skinal Asia. Spisil ora pek ela kakba te bitil ayon ta abatine yun te kahvaltike. Bayal bila kok etay ba yun. Suk ashukol ta ile kotan yun te bila kanspas bonik te judio etike. Shut malah komba ta yalel ta toholik te bila yashlikubesh yune.
Las piutesesh ta komon ta bay at sobo baik, sok uk ta bay anay kuhtul. Hamala kalbe yay te judio etike, sok te yan lumetike. Te askanya suhtesiotanik tas tohol Dios, sok te yak chunheliotanik tas tohol te kawalte Jesucristoe. Ta orato yashbon ta Jerusalén, yunya yikon bael yakay te espiritue. Mahna te bile yashkopas botokon te a, naos tohol te yalbon koplal te chul espiritu, tabay spisil te lumlumtik te yakon tabel, te yasmaleyon chukel sok woklahel. Haugmeto, mabayah melkotan yuun. Mayus koplal te bitil ay te kushlehale. Hanas es koplal ta kotan te binas kotan yahlok este kayek al ay tahventa, hatok alal te yashkot korayle, sok te yahutes katel te yakobon, tahventas pasel te kavalti Jesuse, habi hate la yakbon tahventa yales koplal te koleltik ta sventa nashutzilio tan kuntik te diose. Ta orato, na osto hol te biti mabaya wilbon nikshan si te khayshe, sok te bante benon ta yalel te biti aita ahwalinel te diose. Hichunya kalbeyesh ta hamal ta orato, te mahven te ukish te mech ayel yash baishe, meles pisida kalbeyesh ta hamal te bila chapal yuun te diose. Mayuk bila lahmuk ta kotan shuhtuk, hichuun sahtaya mea baik haesh. Sok kananta yaik ta sobol te chihetik ta banti yakobeyesh avatelik, tas kananta yel te chul espiritue. Kananta yaik te chunheletik yuun te kahvaltik, te mambil tas chichel yune. Naos tohol te ayashtal yantik te alal baimonish ae, te yashtal yutzene shichbitilya yutzin chihetik te tiaval hamal tsietike. Sokta avolilik ay meyash hash te machatike yak ik ta nopelotik op te hichias lolayik a te nopoheletik te kehelyash bahtik soke. Vik ame asitik hiche. Na ulayames pisi ora te oshekhavil te kal akubal malah komba, tahtak ubele shuh tuleshe. Bayal okoni un te yakuk otok ta otanike. Ta orato kermanotak, yakak eshilel te kananta yel un te diose, sok te skop Dios te ayotik ta kushtayel yune. Haayip yuel te yashmuk ubesh yun ta sventa te diose, sok yame yakbe espisil bendición te yalo te yakbe te machatik chultes bilike. Mayuk machalah bigtal otantay be plata yun, sok oro yun, sok te skuspake. Te haishe anohix to hol ta lek te atehon ta kap tas lel te bila tunkuun, sok te hotake. Spisil ora la kakbeyesha vilik te bitilias kanyesh atehotik ta lek ta pisitike. Svente yun hich meyah koltay tik te machatik aisukolik te mayuk bi ayunike. Aka huluk ta wotanik te hich layal te kahwaltik Jesuse. Hame bina shutzil te mach ay bile ya yake, mahauk te mach ay bile ya yiche te shie. Shi te Pablo te kalala yo tanta kope. Las que ansbatas opon el Dios sok te anciano etique. Bayal okik tas pisilik. Las mes baik sok te Pablo sok las butzis baik. Ha kashem toshan las melio tanik yun. Te bitila yal te Pablo. Te ma bayayil beishan sit ta yam vuelta. Hich las unik vuelta banti ay te barco Son Hechos capítulo 21. Hich la ki itaitik hilel te kermano taktike. 8 tikta barco. To botikta skinal kos. Tayan kaal ko tikta skinal rodas. Hich ko tikta lum patara. Tela tatik yan barco. Tiash bahta skinal Fenicia. Te 8 tikta barco a. Hich botik. Te kalayako tikta baile. Kasho tikta stoho Chipre. Tashkeshen kaptik hil, to botik taskina Siria. Nopsa otik bael talum tiro. Te la ki itaibetik yihkats a te barcoe. Te la tatik nupueletika. Hich la huintik hukep kal. Te nupueletike. La yalbeik te Pablo tasventa te espiritu. Te machuash bahta Jerusalén. Kashish a te hukep kale.
hich bootik, hich las honotik baes pisil te no poheletike, sok inamik yasnich anik kalal tapatlum, tabaite ti mare, la kiam batik tas opon el Dios, sok las patbetik hile yotanik, hich ochotik tabarko te hootike, inte no poheletike, suhtik bael tas naix tukelik, benotik shanta barko, la kikitaitik telum tiroe, bootik talum tolemaida, oh patbetik yotanik te kermano taktik te ya, hun ka la fuintik, tayan ka lokotik bae sok te Pablo otik talum Cesarea, te ochotik tasna te Felipe, te ya teline yalel tabayuk te lekia chikope, te ahtul tas huk tulul te laikik tsael ta Jerusalene, te ainotik te Felipe, ay chantul yansin nishna, te maban nubenemik, te yayik alvanes yuun te diose. Ayish chep o shep al te ayotik te kohtel tul alvanes yu Dios te agabos bile. Te tal taskinal Judea, tajilotik taban te ayotike. Las sakbesh chukischuh te Pablo las chuk taskab sok ta yakan, hich la yal. Hich la yal te chul espiritu te yahval en chukil chutulto, hich me escolis chukel ta Jerusalén yu te judio etike. Sok ya me yak bejik taskab te yan lumetike, shi te chul espiritu Shi te agabo te kalala kaitik to hol te hootike, sok te kermano taktik ta Cesarea Pisiltik la kalbeti vukol te Pablo te manchuyash mo bael ta Jerusalén. Haok me to, la yal te Pablo Biunyash okesh. Biunya wak bonik mel kotan, te home, un kotan chicante me chukel o milel, yashkokish ta Jerusalén ta sventa te kahotik Jesuse. Shi, te biti mahu puntis komele, hichmabak opohotik shan. Hechu, ak apasuk skanalyotan te kaholtike. Shotik yuun. Hich aiche oshep kal te halahotik te ya. Pati la chahban batik te motik bael ta Jerusalén. Ay las hunotik bael te no poheletik ta Cesarea. Sok la yikotik bael tas nahtul kermanotik te nasons bil te sachibal toshchune te Jesuse. Te talem tas kinat Chipre. Hala mahametik te snae. Kalal kotik talum Jerusalén. Bina shotanik la yikotik tas toholik te kermano taktike. Tayank al. La huintik bael te Pablo te Bayil te Jacobo te sobos baik tas pisilik te anciano etike. Te Pablo las patbeyo tanik. Sok las cholbeya yik ta kumulkum te bilas paso Dios tas toholik te yanumetike. Sok te yates pasoje. Te kala la yayik tohole. La yalbeik wokol Dios yuun. Hich la yalbeik te Pablo Ilavil, hermano Pablo, ahí sobol tahmil te lumaltik judioetik te chunekish Jesús te vayas coplal ta yotanik ta chunel te mandalil yun te Moisés. Sok yayo hix to hol te hichaka ta spihuk te sel, spisil te lumaltik judioetik te ainemik ta banti yantik lumetike. Te haat la valbei te mamesh chunik te mandalil yun Moisés. Sok te yaval bey te mamesh yakbeyit circuncisión te yalsnich anike. Sok te ma yehtaluk yaschunik te costumbre kuntike. Bilalek yahpastik. Melel yame yayik stohol te lumaltik te hulematishe. Alek hich yapas into. Ay chantul viniketi kuntik te ay vis chapohik ta stohol te yose. Igabael hoina ta utstesel ta stohol Dios. Sok tohbeya te hayeb yashlah yunik te yayak ta hoshel te solike. Hich meyas naix tohol te achune te mandalile. Yan te machatik, yan lumetik, te chunehikish te kahaltike. La kalbetikish ta karta te bila nopohtikish te mayeh taluk yashunik te mandalile.
Hanash mames tik tibal te yichoh milel smatanin te lokon baitike. Sok mames tuntesik te chiche. Sok mames tik tibal tabay tzot binas nuk te yichoh milele. Sok te mames yalik tamulil. Shik, hish te Pablo, las soins basok te chantul viniketike. Tayan ka las soin ta ustesel tas toho Dios. Hich ochbael ta templo, yun te yalik ate hichipal kans akah te usteselike. Habi, ha te bik alil yaskan yashko, yakikuh tul te milbis mahtan Diose. Haok meto, te kala yakish ta tzakahel ate hukep kale. Ay judu etik te talemik ta smakem kinal Asia, te la yilik ta yutil templo te Pablo Hish las tik beyik op te lume, sok las huntayik ta tzakel te Pablo Hish la yalik ta av. Lumal Israeletik, la kolta yabotik. Diaito te vinik te benemish ta bayuk te yak el ta nopel ta stohos pisil ans viniketik te mayukis koplal te lumaltike. Sok te mandalil yun te Moisese, sok te templo kuntike. Sok ta orato, la yikish ochel ta templo te yandun viniketike. Ich bolo bish a te chul templo kuntike. Shik ta av, hich la yalik. Yun ay la yilik ashtonash te Pablo te suneta bel ta yolilum tul Efesio vinik te Trofimos bile. His kuyuhik te hala yik ochel ta templo. Ora hachik ta chinchunes pisil te lume. Sok animahik tel. Hish las sakik te Pablo Las tasiklok el tel ta bay yamakul te templo Ora nash la yich makel te ti na iletik yu te templo Te bitias kas milikishe. Ot ayetas tohol te coronel yu te soldado etik te bidin hachemish bail optalum Jerusalén. Son ora nash te coronel la sob te soldado etik sob te centurion etike. Animal otik te ata banti soros baik te lume. Te kalala ilik tal te coronel sob te soldado etike. Hish las cons baik tas mahel te Pablo Te kalal ko te coronel La yak ta tzakel ta ora te Pablo La yan mandal ta chukel ta chalik cadena. Sok la sokobei te macha a te vinike. Sok te bila amens pasofe. Haok meto. Te lume. Ma pahaluk nash te bila la yalik ta ave. Te coronel. Ma huyun ya yesto hoskopik. Ska te shchinch unik nash ta kop ta spisilike. Hish la yalben mandal te soldado etik. Te ayikik bael ta scuartelik te Pablo Te kalak otik ta bael kahalka muels belal te scuartelike. Te soldado etik. Las kechik muel te Pablo Ska te tembilik yu un spisil te lume. Melets akalik tel ta spatik spisil te lume. Yakalik ta av ta spisilik. Shik ta av. Te kalaya kalik te yotsesel ta scuartelik te Pablo Hish las kopon ta ora te coronele. Yabashuya koponat? Shi. Te coronel hich la yal. Yabal ana griego kop hiche? Mahaugat hiche, te Egipto vini, te aish ora de la saches, bayal kop, sok de la yik bael ta hochol ta hinkinal, chan milte, guerriero etike? Shi. La yal te Pablo Te jone judío vinicon. Ayinon talum tarso. Hahlumal te mukulum te bayas koplal te aitas machen kinal Cilicia. Yakalbat wokol te yakuka wak bon permiso te yakopon te lume. Shi te Pablo Te coronel la yakbei permiso. Te yashkopoje. Hish te ka te Pablo tabay kahalka muele. La sims kaptas komel ta kop te lume. Kalala mahik ta kop. Has kopon ta hebreo kop. Son Hechos capítulo 22. Hich kahyal. Kermanotak, tatiketik, aibona wayix to kop. Yame kalbeyesh te bitil ayone. Shite Pablo
Te kalala ya ix tohol te hachik tak oponel ta hebreo ope. Hiç la slamans baik. Hiç la yalbe ya yik. Te jone judío uk. Ayinon talumtarso taskinal Cilicia. Sok lila kich pihute selto ta Jerusalén. Halas pihute son te Gamaliele. Layak boh nop te bitil ay ta chunes pisil te mandalil yuun te meltatileti kuntike. Kich o ta muk ta melel te diose. Kishnish bitil avichukik ta muk ta orato te haishe. Ta nela la kontroin te machatik te chunehik te yachil be yuun te Jesuse. Ay la kakta lajel. Sok la kik bael ta chukel viniketik sok ansetik. Te muk sacerdote sok uk te principalatik yuun te lume. Hat testigo etik ta specialik te la yak boni karta etik yuun te kemon taktik judío etik te ayik ta lum Damasco. Hich bahle te no poheretik yuun te Jesuse. Yuun chukulya kik te lito ta Jerusalén. Svente yunya kak ta castigo. Hauk meto. Te kalalya konta beel ta be. No poshk onish ta Damasco. Kol olilukish kal a. Ah nash ora chikna shoho bil kinal ta tohol te tal ta churchane. Hich tushahon koel ta lum. Sok la kaibes tohol skop te machalas koponone. Saulo, Saulo. Bistuk ya inon. Shi. Lahkal. Machat a kahwal. Shon. La yalbon. Hoon Jesuson te Nazareton te ha te macha yakata yutzinele. Shi. Te macha te sonejon ta bele. La yilik te shoho balk inale. Sok shivik yuun. Hauk meto. Mala yebix to hoskop te macha las koponone. Hishla kalbe te macha las koponone. Kahwal. Bila yask ante yahpase. Shon. La yalbon te kahwaltike. Hachan, ochan bael ta Damasco. Te meyeshko albotat pisil a te bilas no po Dios te yakbat apase. La yuton. Te bidik ashe tu sit yuun te shohobil kinale. Hiç te mach atik hoine ta bele. Las nitonik ochel bael ta kap ta bailum Damasco. Ay tulvinik te a te Ananias bil te chune ta lek te mandali yuun te Moisese. Soklex oplal yun spisil te judío etik te ainemik ta lum Damasco. Tal yilon te Ananias, sok tek el koel ta tzel te hishla yalbone. Hermano Saulo, yame shamish te asite, shi. Hich ham ta ora te site, sok la kitbesit te Ananiase. Hishla yalbonshan, te Dios yun te mel tatileti kuntike, sabilat yun ta nelalto, Suente yun yame anas tohol te bilas angelio tane. Sok suente yun yame avil besi te mach atohe. Sok yame vai bes tohos op ta ye. Hich me testigo escoatas tohos pisi ansviniketik te bila avilohe. Sok te bila vayos tohole. Ta ora to. Bila ya malishan. Hachan ak abata icha. Hich me yaspok batlok el amul te bitilia valbevokol te kahvaltike. La yuton te Ananiase. Alal sulton telito ta Jerusalén, bon ta templo tas koponel Dios. Ay macha chigna la kil tas telemal gilel te a. Ha la kil te kahvaltike. Hish la yalbon. Akame fuerza. Lokan bael ta ora lito ta lum Jerusalén. Yun masya ibas tohol te bitilia avalbon koplale. La yuton. La kal te jone. Kahwal. Snauhix tohol te bitil bon tas leeltel tas sinagoga etix pisil mach atik tis chunehate. La kiktel ta chukel sok las mas pisilik. Sok te kalalas malbeyix ichel te Esteban te la yalbat akoplale. Hon te ayon uk a. Hich kotan uk te bitil a yich milele. Sok hon las kanantay bes kuik te mach atik las milike. Shon. Haug meto. Te kahvaltike la yalbon. Ban meta ora. Yunyah tikunat bael tak ubul ta bay te mach atik yan lumetike la yuton. Shite Pablo e. Te kala la yaix tol into te hish la yal te Pablo e. Hachik ta av. Patuk ta miler te vinike.
Mas nupin te kushul te kinale. Shik ta'av. Layak ik fuerza ta'av. Sok las lichules puik yun vilayel te Pablo. Sok las hopik tsubilum svilesik muel yun. Te coronele. La yalbe mandal te soldado tik tias nikik ochelta cuartel te Pablo. Sok la yal mandal te yich maher ta nukul sventa yun yashlok tastik te bisvente luk te aita avtayel yun te ansviniketike. Te kalala chupbeik skap te Pablo. Sventa yun yich maher ta nukul yunik. Haok meto. Te Pablo las copon te centurion te te ay a. Ya bastak te yayich mahel tan nukul te macha romano ni haok te me ais mule. Shi te Pablo Alala ya esto hol te centurione. Bayal beta ora te coronele. Bila yakatas pasel. Melel hamero romano te vinike. Shi. Te coronele tal tabanti ay te Pablo La yalbe yay. Albon kai te me ha meru romano vinicate? Shi. La yal te Pablo Hoon. Shi. Te coronele hish la yal yun. Te hone bayal tak in lah kuun te kalal ochon ta romano Shi. La yal te Pablo Te hone romano on ta kalalilto. Shi. Te machatik ans mahik te Pablo Ora las kes baik tas tohol. Intibiti la yais tohol te coronele te ha romano vinik te Pablo Bayal shibi un te biti chukulishu ne. Tayang kaal. Te coronele yo tan yais tohol te bilas muline unik te Pablo te judío etike. Hich la yak ta tilel te cadena chukul Sok las tikun ta tsobel te volvane sacerdote etik. Sok ta spisil te mukut soble un te judío etike. Hich la yiklok el tel te Pablo Bas te cambei ta yolil te tsobleje. Son Hechos capítulo 23. Te Pablo la yilbe si te machatik aik ta mukut sobleje. Hich la yal. Kirmano tak te hone kunko tan kushine montel tas tohol te diose hatok alalta orato. Shi. Hich te muk sacerdote Ananías La yalbe mandal te mach anopol te kesok te Pablo te yaspak beta mahel te ye. La yal te Pablo Dios yames mahat uk ha te chalam avotane. Hat bal te nakalata chahbanvane ta sventa te mandalile. Melel contra mandalil te lavak onta mahele. Shi te Pablo Hich te mach atik te aik La yalbe yik te Pablo Biun te yantoiva kopta te muk sacerdote yun te diose. La yutik. La yal te Pablo Hermano tak, malah nate me hate muk sacerdote, mele ya yalte tsiubil ta sunte diose. Mamesha bol kopta te mach ayich oyatel ta alumale te shie. Shi te Pablo Te Pablo. Las nate ay saduceo etik sok fariseo etik te kapalik ta mukul sobleje. Hish las to shans optas oponel. Hermano tak, te hone fariseon sok shnich anon fariseo. Ha ayon ta chahbanel yun te bitil ais mukul kotantas maliyel te yescha kustel te animaitike. Shi te Pablo Te kalal hish la yal te Pablo Hash bayal kopyunik te fariseo etike sok te saduceo etike. Hich mahunuk na shotans baik otet sobleje. Yun te saduceo etik, yayalik te mayuk chak kushet, sok te mayuk chul abatetik, sok mayuk chulelaletik tas opik, yan te fariseo etike, yayalik te spisil aye. Hish chinchonik nash tak op tas spisilik, aylas te kas baik tak op te tsibohometike, sok uk te fariseo etike, tulang opohik. Hain vinicto. Mayek bila amens paso, manatik te me aikoponotis yun chulelal o te me chul abate, momente yukiah contra intika te diose. Shis koblal yunik, te bidik ashbulan te kope, hich hashta shivel te coronele, halas na te meashla ta sesanel ta mile yunik te Pablo
Hiç lastikun kuel soldado etik tiash baslok esiktel ta yolil soble te Pablo Sok te aikik ochel yam vuelta tabay te cuartele. Ta ahkubal te kahvaltike. Las te kasbatas tohol te Pablo Hich albot yuun. Pablo, ak astulanil abotan, hich te biti lavalbonish kopla lito ta Jerusalén. Hananish hich esko avalbon kopla talum Roma. Utot yuun. Tayank al ay judío etik. Te las chaps kopik te bitias milik te Pablo Ya me yagbotik castigo te Dios te me yashvesh uchahotik. Te bitil mato shlachta milel kuntik a te Pablo Shik tas chapel. Kashem ta cha vinik tahtul te viniketike. Te hish chapohik ta komune. Hish tas koponik te volvane sacerdote etik. Sok te principaletik yuun te judío etike. Hish koyalik tas tohol. Te jotike las chaptikish koptik, te llame yagbotik castigo te diose, te me yashvesh uchahotik, te bitil mato shlachta milel kuntika te Pablo Hichun te haeshe, sok te yantik te ayava te likta mukul soblehe, ambe yek te koronele te yakub yik lokeltel, pahel ta toholik te Pablo Llame avalbe yik te yun aybiya ahokobeishan awayik te Pablo Inte hotike chapalotik meish te yah miltik ta ora. Te mato shultel te a tabante ya atsob abaike. Shik, haok meto. Te yal shwish te Pablo La yes to hol te hich chapalis koplal yunik te Pablo Hich abahta cuartel. Bayal be yay te yichane. Hich te Pablo La yik te tul te centurion yun soldado Hich la yalbey. Ik un baltas tohol coronel in keremto, yun aibia yalbe yai. She, hiç te centurion yun soldado, la yik baltas tohol coronel te kreme, hiç ko yalbey. Te Pablo te aita chukele, la yalbon vokol te yakik batel ta tohol in keremto, yun ayla bi ye yalbat avai. She te centurione, te coronel la sakbeskap te kreme, la yik bael sokobey tamuken. Bila te avalbone. She, hiç kahyal te kreme. Yun te judío etike, las chapis kopik te yaskambat pahel, yavik lokel Pablo tabay mukul sobleh yunike. Yalame yalbat, te yun ay tobi yaskan yasohkobeyik shan te Pablo Hauk meto, mamesha chombeis kopik, Yun kashem ta cha vinik ta tul viniketik, te yasmakik ta milel te Pablo Chapoikish ta stol Dios, te mashvesh uchek shuhtuke. Hato te melas milik te Pablo Chapalikish ta orato. Hashanishas mali yayik te bila yavale. Shi te kreme, hiç te coronele, lastikun bael te kreme. Sok la yalben mandal, te mame ayuk maç ayalbe yah tuluk te bitiştaluk yal hilele. Hiç te coronele, la yik ter çep te centurionetik yune, la yalben mandal tiyaş başşahban, la hunvinik tahtul soldado etik, tiyaş benik te yakanike. Sok la hune işçanvinik tahtul soldado etik, te kahal ta caballo yaş benike. Sok la hunvinik tahtul te yichos lansayke. Sventa yuun ya meşbahtik talum Cesarea ta balunep ora akubal. Sok la yal mandal ta çahbanel caballo te yaskahti bin te Pablo Hiç la yak ta ikel bael. Sventa yuun kuşul miyaşko akotuk taskat te ahvali Felix'e. Hiç te coronele. Las pasbe baes carta te ahvali Felix'e. Hiç la yal. Ahvalil Felix, te ich bilat ta mu kuntike. Yah patbata votan, hoon te Claudio Lisiasone. Yuun ya kalbata vai, te bit ilas saking iminikto te judío etike. Kans milik, hauk meto, te hone te kala lakais to holte ha romano te vinike. Hiç bahkoltay lokel, tas kabik sok te soldado etik kune. Lahkan kais to holte bila mulis tao tas kopike. Hiç la kik bael tehkan, tas to holte mukul soble yunike. Tei la kais to hol, te has muline yunik,
te bitil ay ta chunel te mandalil yu unike. Hauk meto, ma hauk te bila ya shuya yich milel yu un. Ni yakuk stag te ayish chukel yu ne. Sok la ka estohol te chapas koplal yu unik ta milel. Hich lahti combatish tel ta tohol. Sok la kalbeyish mandal, te mach atix leobeyik smul, te ashtal shchahbanik ta tohole. Ha nash ya kalbat abi. Shi bael tas carta. Te soldado etique. Hish las pasik te biti chuhik mandale. La yikik bael ta ahkobal te Pablo kalatalum antipatris. Te kalasa kubish ate kinale. Te soldado etik te yakalik ta bel ta yakanike. Suhtik bael ta Jerusalén tas cuartelik. Yan te soldado etik te kahatik ta caballo etike. La sunik sham bael te Pablo e. Hiç kotik ta lum Cesarea. Ko yak beyik skarta te ahvalile. Sok la yak beyik ta skap uk te Pablo e. Kala la yil te karta te ahvalile. La sohkobe te Pablo te banti lumiluk taleme. Kala la ya estohol te talem tas makem kina Cilicia. Hiç la yalbey. Hatomeya chapanat. Te metal te mach atik la yalik te aya mule. Shi te ahvalile. Hiç la yal mandal ta kanantayel ta bay palacio yuun te Herodese. Sun Hechos capítulo 24. Jueb kal ta patil kotalum Cesarea te muk sacerdote Ananías se. Sone cha ostul te principaletik yuun te lume. Sok tu licenciado te Tertullus bile. Ko yaldik tas tol ahvalil te bilas mulinetas kopik te Pablo e. Te kalal ikotishtel a te Pablo e. Te Tertulo. Hachial te bilas mulinetas kopike. Hiç la yaltas tol te ahvalil Felix. Ahvalil Felix. Vocalavalun te bitil la mal kinal ya kaitik ta pisiltike. Lek chapalotik avuun. Tas venta te spihil avotane. Hiç binash kotantik avuun. Haok meto. Sventa yuun mabash chaik al avuun. Ya kalbat vokol te yakuk avay botik stolk optik. Chaush paluk nash sok te yutzil avotane. Yun invinicto. Chikanta hamal te meroh boltes vaneje. Hayak ta sach esel kop ta bayuk te banti puk emik te judiutike. Sokha holol yuun te machatik jovehemik. Testunukik Jesus de Nazarete. Sokan yak bolubuk te templo e. Hiç latsaktik. Sokan chahbantik ta sventa te mandalil kuntike. Haok meto. Tal te coronele. Te licia se. Skakal nash las pohbatik lokel ta kaptik. Sok la yal mandal te yash tal skoponat te machatik snauhik te aismule. Hichuun te meyahoko bey avais tukel te vinike. Hiç me ya anna te bitil khasmul ta melel spisil te bila la kalbatishe. Shi te licenciado e. Te judioetik te talemike. La yalik te hishnish a te smule. Hiç te ahvalile. La yak besea yil te Pablo te ashkopuje. Hiç kahta kop te Pablo e. Binash kotante ya kalbata vay te biti ayone. Meleh naos tohol te ayish havil abicho havatel ta juez tas tohol te lumale. Te me ya koshan ta lek avaye. Hiç mi anas tohol te biti matos lok lacheye kal te shkotok lahimba tas tohol Dios ta Jerusalén. Mayuk balas taonik te tulan ya kontak op sok yantik ta templo. Mayuk la haches op te a. Ni hauk ta sinagoga etik, ni ta yolilum. Inviniketik to mas taik te bila yayak ta ilel te ay bila amen pasoje. Hauk meto, ya kalbata jamal te hach une te yachil beyu un Dios te skuyuhik te jove gemon yune. So hach une te Dios yu un te antiguo mehtate. Hiç unes pisil te bila yayal te mandalile. Sok te bila tse ubilhilel yu un te antiguo alone hetike. Pahal aism ulkotan sok inviniketik to. Te melel maliye uk te yashcha kushtel te animatike. Chikan te melek yatelik o te me amen te yatelike. Hasven te el te spisil ora yatsatah batas tohol Dios sok tas tohol ansviniketik sven te yu mamehtah multas toholik. Te bitik ashemishche o shekhabil kun ta bel ta yantik lumlumtike.
Hit suhtomtel tabay te lumale. La kishtel takin. Sventa skoltayel te lumale. Sok bakak ves matan Dios ta templo. Hit ya contas paser ate las taonik ta yutil templo chaostul judio etik te talamik ta Asia. La hishko tanta ustesel a. Sok mayunuk ayuk sobol viniktak. Sok mayu konta shachesel koptei a. Hayas kanyashtalik lito ta yalel ta tohol te bilahmul ta otas kopike. Te me ay bila malekuk la pas te la yilike. Hauk meto. Te me mayuke. Hak ayalik te machatik li ayikto. Te me ay mulas ta bonik te alala kish te kanel tas tohol te mukul soble yunike. O te me hah mul te bila la kalta hamalta tulang optas tohol te sobleke. Ta ora to ayon ta chahbanela buniki te biti aismukul kotan tas maliyel te yeschakush te animaitik te shon tas toholike. Shite Pablo hauk meto. Te Felix ya yo histo fol te biti ay te yachino pi valyu te Jesus His las que chanta shahbanel te ayeh te Pablo sok la yal. Te kalale hasta te coronel lisias ya me hoko beshen kai te ayeh a unike. La yu te judío etique. His te Felix las pasta mandal te centurión te his nashia yich kanantayel unik te Pablo Habi ha te mak asheluk ya yish chukel unik sok ay permiso te ashtalta ilel te sotake. Kashish che oshep kal a te tal te Felix sok te yinan Drusila te judía anse. Lastikun ta ikel te Pablo Hish la ya yix tohol ta lek te biti aish unhel yo tantas tohol te Jesucristo Te Pablo la ya ambe yai te biti yaskan te toh yash ainotik ta kinale. Sok te biti yaskan yah natis komel batik ta tukeltike. Sok te biti yasta yorail te ayil botik hateltik juhtu lotik te diose. Te nashka ta shivel yun a te Felix hich la yalbei. Lek ay, banish. Ya me tikuna chanta ikel te bi ore yashok chapome. La yut bael. Te Felix. Yo tanuk te bush akbot ta kin yun te Pablo sventa yun ya me escoltai bael te hichuke. Ha sventa el te bayal vuelta las tikunta ikelo el te tas oponele. Cheb havi hish las pasulai te Felix Hish lok ta ahvalil. Hala selolin hilel ta ahvalil te Porcio Festo. Te Felix. Las kanyotan te lekuk yotan ya shilik yun te judío etique. Hich la yikitay ta chukibal te Pablo Sun Hechos capítulo 25. Hich osh ta ahvalil talum Cesarea te Festo Oshe kal ta patil bah ta Jerusalén. Te volvane sacerdote tik, sok te principaletik te buen ichbilik ta muk yun te judío etique. Las sos baiktel tas tohol te ahvalile. Tal yalbeik aye tas venta te Pablo La yalbeik vokol te yakuk pasbotuk te bila yask anike. Habi. Ha te yakuk stikun ta ikeltel ta Jerusalén te Pablo Yuns nopohik te muken yastikunik ta milel ta be. Haok meto. La yal te Festo Chokul talum Cesarea te Pablo Sok nopol yashbon te a. Hichun te mache hayeb abicho abatelike. Yame a Juanonik bael ta Cesarea. Teme yeshko avalik ta tohol a teme ay bila amens paso te vinike. La yut te Festo Ainivan vashakebuk al o la hunebuk al te ay ta Jerusalén. Hisut bael ta lum Cesarea. Kalal kote ta yank al. Ko nakahuk ta bay te chahbahibal yune. Sok lastikun ta ikeltel te Pablo Kala ostel te Pablo te judío etik te talik ta Jerusalén las hoitayik. Hichachalik spisil te bila mus oblas muline tas kopike. Hauk meto ma bahuyu nikyak el ta ilel te memelel te aismule. Hichuun la yal te Pablo Te hone mayuk banti lak ashentay te mandali yun te lumale. Sok mayuk bante las boltes te templo
Sok mayuk banti las controin te muk ahwali César ta Roma. Shi te Pablo haok me to. Te festo las caño tan te yas pasbei te bila lekyo taniki un te judío etike. Hish la sokbe yai te Pablo Yabala kan shmuat bael ta Jerusalén. Sventa yun yavit chahbanel kun te a. Shi te festo la yal te Pablo Leayon to tabay chahbahibal yun te muk ahwali César. Te banti yas ante yakish chahbanele. Anaos tohol tamelel te shurt mayuk mul tas tohol te lumal judío etike. Te me aibila muk ameh paso te yas anya kich milel yune. Ak Allahu kon abi. Yante me mameleluk shuhtuf pisil te bilah muline tas kopike. Mayuk macha yashuya yak on tas kabik. Hayak ante yash bakir chahbanel yun stukel te muk ahwalil César. Shi te Pablo Hish te festo la ya anso te sotak ta atele. Pati la yalbe te Pablo Te bitil haya kan te yavit chahbanel yun te Cesare. Yamesh ba tas tohol hiche. Shi Bayal kal ta patil talik talum Cesarea te muk ahwalil Agripa sok te Berenice Tals patbekyo tan te festo Te bitil halahik bayal kal te Hish te festo Kasholbe yai te muk ahwalil Agripa te bit eskoblal te Pablo Hish la yalbei. Aitul venik lito te chukul hilel yun te Felix. Te kalal kon te Jerusalén. Las sos baik tel ta tohol te volvane sacerdote tik sok te principaletik yun te judío tike. Las cambonik te yako ka tamilele. Las kalbei te mak aimukik te romano etik te yayakik te lafel tulvinik te meman neluk yasituis ba takop. Sok te machah le mulele tike. Sventa yun yamesh kopo u te vinike. Hich yun te kalal talike. Las nop te mabaya kak ashuk shan kale. Hich la nakan ba ta chapahibal tayan kalil. Sok la tikun ta ikel tel te vinike. Hauk meto te kalal hats yalik te bilas murine yunik taskopike. Ma hauk la yalik te bite koyo te ya yalike. Hanas mul koem yunik te bitil ay kop hachem yunik sok te Pablo tasventa te bilas chunehike. Sok tasventa tul anima vinik Jesus bil te kushulish taskops tukel te Pablo Te bitil mala na te billa kut ya chabane. Hich la jokobei te Pablo Te me yaskan shba ta Jerusalén. Sventa yun te me yayich chabanel a. Hauk meto ska te halas kan te yayich chabanel yun te muk ahwalil Cesare. Hich la kal mandal te chukul yashil. Hato te bi ora yashu kuun te yatikun bael tastohol te muk ahwalil Cesare. Shi te festo Te Agripa la yalbei te festo Kotan kai bestoskop te vinike. Shi la yal te festo Yami abaibes toholskop pahel. Shi Tayank al tal te Agripa sok te Berenice Helaven yutzilik las chos bek ochel tabay sopibal sok te coroneletik sok te machatik ichbilik ta muki un te lume. Hish te festo La yal mandal ta ikeltel te Pablo Hish hashtag op te festo Haat muk ahwalil Agripa. Sok uk te haish viniketik te atsobo abaik lito. Li ayish ta toholtik te vinike. Sobol judioetik te las oponik yun lito tabay Cesarea. Sok ta Jerusalén. Masla yotanik ta skanel slagel te vinike. Yan te hone. Mayukbay torbes mul shutuk te yastak yashlah yune. Sok te biti las kanis tukel te yayich chahbanel yun te muk ahwalil Cesare. Hich no pohich te yahtikun bael te a. Hauk meto ska te mayuk bistak ya kalbes koplal ta karta te ahwalil Cesare. Has ventail te la kikish lokel tel ta toholik ta pisilik te haishe. Sok ta tohol haat muk ahwalil Agripa. Yame away bonik te me yashve te bila yatsilubei bael tas karta te Cesare. Yun mas pas yahkai te tohol nash yahtikun bael tul chukel. Te me mahna te bila yahkal bael ta karta te bilas mulinehe. Shi te festo
Son Hechos capítulo 26. Hishte Agripa la yalbete Pablo Yame valkaitik te bitil ayate. Shi, hish las toiskap te Pablo kahtak op. Muk akwalil Agripa. Binash kotante ya kalbata wa espisil te bilah mulinetas kopik te lumal judio etike. Melel te jate anaos tohos pisil te costumbre etike. Sok te bitil machah buk nash no pibal kuntike. Hasven te il te ya kalbat lokol te ya waibons tohos pisil te bila ya kalta tohole. Snau hix tohol te judio etik te bitil aite kushle hale. Tah kere mil totel ainon ta yolilik. Tah lumal sok ta Jerusalem. Te yegus kan yotanike. Yashua yalik te bitil tah kere mil totel fariseon. Karşıcah sahtah ba'a te bitil çumbilyunik te lumale. Ta ora toha ikbilon ta çahbanelyun te bitil aismkul kotan ta smaliyel te bilas chapo Dios tas tohol te antiguo mehtatike. Ta pisiltik te lahchay chaf sumbalotik Israel yakotik ta smaliyel te bi ora yashkota pasel te bila yaloh te Diose. Hasven te kal akubal yah lahim bahtik tas tohol te Diose. Muk ahvalil Agripa. Mayuk yan sven tail tes leobonik mul te judio etik ta Jerusalem. Hanash te biti aismukul kotan tas maliyel te bila yaloh te Diose. Biyu un mabaya chunik te Dios yascha kusestel animaitike. Tanela lah kuy te yask an kontrenel te Jesus te Nazarete. Isnish lah pasta Jerusalem. La kichkatel yuun te volone sacerdote tik te yakak ta chukibal te machatik chulum yuun te Diose. Te me ay akota lahele, hichkotan yuun u. Vayal vuelta la kak be castigo ta sinagoga etik. La kak puelsa ta stoiba koptayel. Skate bayal hachem sla kotan yunike. Hich bon ta yutsenel ta baislumalik te yan lumetike. Te biti hich ayon tas pasele. Bon talum Damasco. Ay katel kicho sokti kumbilon bail yuun te volwane sacerdote tike. Hauk meto, muk ahvalil Agripa. Olilishk al a te yakonta bel ta be. Lemtel ta chulchan shohobalk inal tek ashich yip te biti yip shohobil tek ale. Shohobanashk inal ko ta solehal te banti ayon sok te mach atik sonehon ta bele. Hiç uşahotik kuel talum. Sok la kaibes tohos kop te machalos koponon ta ebreo kop. Saulo, bistuk te yavuts inone. Atukel yavuts inaba te ya lombe ta tekel kuem te sni atohtes hibale la yuton. Hiç la kalbey. Mach at a kahval. Shon. Hiç la yalbon te kahvaltike. O on Jesuson te yavuts inone. Hauk meto, hachan, te kanaba. Yun hasven ta el te la kahba ta ilela bune te hayakabatina ta testigo te vitila vilone. Sok te bila yakakvachana vilta patile. Yameh kolta ya ta skap te alumale. Sok ta stohol uk te yan lumetike. Te hayahtikunat bael ta stoholike. Yun yameshko a hambesitik. Svente yunya yihkita yikte ihkinale, hiç meyaş benik ta sakil kinal. Sok svente yuun mame ayuk şanta skap te satanase, hame yaks baik ta skap te Diose. Hiç meyaş unonik, sok ya mehpas be perdon yuun te smulike, sok ya me yak ayne kukte a ta banti aynemik te mach atik chultes bilike. Shita yalbelon te Jesuse. Hiç yuun. Muk ahvalil Agripa. Malah çaybes mandal te maç alakil tas tele malgilel te chikna tel ta chulchane. Hasba bia la kalta lum Damasco. Sokta patil ta lum Jerusalem. Sokta spamas kinal Judea. Sokta stohol te yan lumetike. La kalbete yask ante ya yikita yik te smulike. Sokta ya suhtes yotanik ta stohol te Diose. Sok te yask an shianash kushlehalik tas tohol te Diose. Sok te yask anyash chikna ta yatelik te bitil suhte mishiotanik ta melele. Hasven ta il te la sakonik ta templo te judio etik ta Jerusalem. Sok te ans milonike.
Hauk meto, te biti las coltayon te diose, hichun kotan ya conta yales koplalta orato tas tohos pisil mukbikik. Mayuk yan te bila yakal, hanish yakal te bila yalohik te antio alvanehetik, sok te muesese. Hiç la yalik te yeşk ota pasel. Te yaşk as vokol te Kristoe, sok te has ba beal te yaşça kuştel tabay te animatike. Svente yunya yalbe judío etik, sok yan lumetik te biti ais oplal te sakil kinale. Și te Pablo te biti hiç yak ta yalel a te Pablo te festo tulang opoh yuun. Pablo, bolobish a hol yuun te bayal hunetik la nopishe. La yut, hiç la yal te Pablo Ahvalil festo, maba bolobente hole. Ais vente il te kope, sok smelelil te bila yakonta yalele. Te muk ahvalil Agripa te nakalito, snaos to hospisil into. Has vente il te hamal kotan yakonta optas to hole. Melesh kal te yayos to hospisil into, melel mamukenuk te vaik ota pasele. Te hate muk ahvalil Agripa. Acune balte bila yalohik te alvanetik yun te diose, yahnate acunehe. Și te Pablo la yal te Agripa te pshanish yaskan te yash ochon ta cristiano vune. Și la yal te Pablo te me hichotan Dios, chicante me ora nashe, o te me haltok ale, kotano hichukate bit ilone. Sukma tukeluk nash te hate, sok spisil te mach aliayik to te yayay bonis to hol te kope. Mayunuk yakal te yavichik chukel ta cadena hichbit il te hone. Și te Pablo cala la yo tanta cop te Pablo, las te cans beca cel te muk ahvalil Agripa, sok te ahvalil Festo, sok te Berenice, sok spisil mach atik sune hik ta nakle, te cala lo kikish bail te hiç kahyal beis baik. Mayuk bispaso te vinike te yashush la yune. Ni yashu ta chukel yuun. Și scoplal unic te Pablo te Agripa hiç la yalbei te Festo Yastak skol bael te vinik te manchuk hauk laskans tukel te hayas chahpanot yuun te muk ahvalil César. Și Son Hechos capítulo 27. Hiç chahba unic te yastikunotik ta barco taskinal Italia. Hiç te Pablo, sok te yantik chukeletike. Ac otik bael taskap te tul centurion te Julius Bile, te aita atel tas ventahtik soldado etik yuun te César Augusto Ai hun barco hulem talum Cesarea, te talem talum Adramitio. Te yash baht ishk alal tabay te lum tik te ayik ta titimar taskinal Asia. Te ochotik bail sok soine hotik bail te Aristarco, te talem talum Tesalonica, te ay taskinal Macedonia. Tayank al otik talum Sidon, te Pablo la yich kustayel yuun te centurion te Julius Bile. Akbot permiso tayilel te kermono taktik te ayik te Sventa yu hiç miyastah te buk maklinel yunik. Cha ochotik sham bael ta barco. Hir ku untik te lum Sidone. Te botik ta spat Chipre. Yun vokol yak ta beel te barco Skah te bitis tohlines basok yip te ike. Te kashotik bael ta mar ta baes tiil te skina Cilicia. Sok te skinal Panfilia, hiç lahtatik te lum Mira, te aita skina Licia, te Centurion, lastahun barco te talem talum Alejandria, te ashbat kalalta Italia, la yikotik ocherta barco, ay kalte benotik ta kunkun ta barco, vokol lahtatik ta ba yelab te lum Nido, ska te ay vokol tikiun yip te ike. Ashotik bael taba yelav kinal te Salmons bil, te botik ta stil Creta te hoitabil tamare. Vokonash ashotik bael taba stil te skinale. Hato te kalala tatik te lum Buenos Puertos bile, te Nopolilos pasok te lum Lasia.
Ch'ayish bayal k'al kuntik yu'un te bele. Sokha yoray lish te mashush ben a te barco etike. Yun k'ashish yorayil te k'in yu'un ayuno. Hasven te hish la yal tata koyvane te Pablo Viniketik, yahnas to hol te malekukesh kootik ta lok el te meyash benotishan bael ta barco. Yamesh aite ihkatzile sok uk te barco sok yamesh lahotik uk te hotike. Shi te Pablo haok me to. Te centurion malash un te bila albot yu'un te Pablo Halash ubes opik te yahval barco, sok uk te machah volvane tastihel te barco Sok te biti mas mulanik te yash kash unik a te invierno Hos pisiluk la yalik te halek, ya ki itaitik hilel te banti ayotike. Yun yakildik te meyashuk kuntik yah tatik te fenice, te ha yonahi barco te aitas kinal Creta. Te yelavines basok te noroeste. Sok te suroeste, te yash kash kuntik a te invierno Te bitil tal de kit ik tabais to sur. Hiç las kuik te yashuk kuntik te yash kashutik bael kalalta fenice. Hiç te bitis no puhike. Hiç hachotishan ta bel ta barco. Benotik bael tas tiis kinal te Creta Matu nahtuk beneltika te tal tulan nikal huracan te Euroclidos bile, te tal tas tol nordeste. Tulan kahta tener yu'un te barco Te bitil mahu kuntik te ahtostik shan bael te barco Hiç las tenotik bael te ike. Kashotik tas pat te chinkinal huitabil ta mar te claudas bile. Te mah te buk a te ike. Muko na shu kuntik slikel ochel ta mukul barco te chin tsail barco te bant yah koltay batike. Te kalal muemish kuntik a te chin barco Hiç te tih barco etike. Las basulayik ta chukel ta olil te mukul barco Sven ta yu'un yayak besha jip a. Soka shiik te meyash te notik bayak alal ta bay bikaval si al mar te sirtes bile. Hiç las kohtes beyik spat ul te barco Hanasha te not bail yu'un ik te barco Tas chebal kal. Ska te aiko bayal te tulan ike. Hiç kash chuik ochel ta mar te ihtatsis kucho te barco Ta yoshebal kal pisiltik las chotik ochel ta mar te bila yash tuun tas venta te barco Bayashan kal te mala kidik shobil te kal sok te ek etike. Sok shutma ba pek tsah yip te tulan ike. Kashel pek tsahish ko tantik yu'un. La kaltik te ma bayash kushinotikish tah pisiltike. Te biti bayalish kal te mayuk bay ve emotik shutuke. Hiç te Pablo las te kasbata yolil te tih barco etike. Hiç la yalbe yayik. Viniketik, halek te lahuk achunik te mashlok bael ta Creta te shone. Mayuk vukoltik la tahtik te hichuke. Sok mayuk bilach ayen kuntik yotik te hichuke. Hauk meto, yakalbeyesh ta orato, mamesha mela votanik. Yun mayuk mach yesh lah tuluk. Hanas miyesh las tukel te barco Mele te diose te yunine hone, sok te ayon ta abatinel yune, ta ahtuba las te kambon ta toho tuch ulabat yun. Hiç la yalbon. Pablo, mame shivat, cual se esco a tehcana batas toho te muk ahwali César ta Roma, sok ta venta te Dios y ella kushinuk uk pisil te macha apuneta barco la yuton. Hichun te haesh viniketik, akas mukula botanik, melesh une kotantes pisil yesh kota pasel yun te Diose, hichnish te bitila yalbon te chul abate. Hauk meto, fuerza me yashko kahtzahokotik, sok barco tabay chinkinal te aita yolil mare. Shite Pablo Tas chebal semanas beneltik a, te kehel yak ta tenel bailun ik tabay mar Adriático. Ta olil akuba las nais tohol te tih barco etik, te nopol ayotik ta lum kinal. Hiç la yak ik kuel ta ha te spisi bas nahtil te hae. Hiç las nais tohol te aito shah ta hav te snahtile. Ben shan baeh te buk te barco
Sob la shap isikshan. La yilik te hashanish holahun hav tesnaht ile. Hiç kahşiik te meyaş ko hinuk ta tontikil ta timar te barkwe. Hiç layak ikwe ta ha chanep ankla ta kin ta yit barko. Tias kom ta bele. Las koponik yos yuun te guk sakubuk ta ora te kinale. Haok me to. Kas nopik te ti barkwe tik. Te bia yutiash anikluk el ta bay te barkwe. Hiç las liki kwe tas ba mar te chim barkwe. Yuun yash bayak ikshan kwe ta yan ankla ta in ta bay sol te mukul barko tas opik. Hiç te Pablo el la yalbey te centurion sok te soldado etikiune. Te meyun mash ainik ta mukul barko te tih barko etike, mashuyesh kolesh uuk te haishe. Și te Pablo el. Hiç yuun te soldado etike. La set beik yakul te chin kota hi bal barko el. Hiç la yak ayuk kuel tamar. Te kalal no polya sakubish te kinale. Te Pablo. Tulan la yalbes pisil te yantik. Te yakub ve ukik te buk. Hiç la yal. Chan la hunebalish kal into te maba vayaleshe, sok te maba veneshe. Yakal beyesh vukol te yakuk shveesh te buke. Fuerza yask ante yashveeshe, svente yun yame yichip te abak etalike. Meleh tul mash lahesh. Nihlikuk sotsila holik te yashchaye. Și te Pablo e. La hel to yo tanta copat te Pablo e. La sac te baje. La yalbei vokol Dios si ulta como sitir. La shet. Otsre. Muku kina la yayik tas pisiliki ul. Sok veik uk. Te hichki paltik tas pisiltike. Ai vak la hunesh chan la hunwinik tas tul tas pisiltik. Te ayotik ta barkwe. Te kala la yotanik ta veele. Kașcuic ocel ta marte trigo. Te escucho te barkwe. Sventel hiç miyaştuşan muel a te barkwe. Te kala sakubish a te kinale. Te ti barkwe tike. Malas na beis ba te kinal te banti kwemutike. Haok me to. La yilik te shohol ocel ta kinal te mare. Sok te ais pamle hals ti il bael te a te kinale. Las nopik te miyaşko shihik luk el ta kinal te barko te meyashu unike. Hiç la set bekia kul te ankla ta kinetik te hilik ta yetal te mare. Sok la stil bek chuhkil te ches pala te al te yastoh te sik ta bel a te barkwe. Sok las dich ambek muels pakul sol te barkwe te ashnitot bael yune. Hiç las tohlinik bael ta bais pamlehal te kinale. Haok me to. Las ta bais sobos ba muel si al te mare. Te kahtsas hol a te barkwe. Hiç te yite. Vuyultik bak yuun yip te mare. Te soldado etike. Kasnopik te asmilik te chukeletike. Svente hiç maşkolik bael ta anel ta nuşe. Haok me to. Te centurion. Malas antias lah te Pablo e. Hiç las kom te soldado etike. Sok la yalbotik mandal ta pisiltik. Te hayebes te yanaik nusele. Ne chacho habay otel taha. Sven tayon hiç meyataik te dum kinale. Jan te haish te masanaik nusele. Hasa takik chotial te barkoe. Sok te smakalel te ele. Ha mesat koltaya baik lokel a. Alal tabay te dum kinale. Și te centurione. Hiç kolotik luk el ta ha ta pisitik ta lum kinam. Son Hechos capítulo 28. Kalal kolemotikish luk el ta marta pisitik. La kaitik to hol te biti maltas bil te kinal te hoitabil ta mare. Kashem to shan las kustayotik te mach atik ainimik te ya. Mele las nupik ak. Hiç la yikotik tas katinel, tas kah te aisikil te kinale. Sok te haal te yakta yalele. Hiç te Pablo, la soptel te buk ta kinsi. Kala la yak ochel ta ak. Lok tel ta anel koh ti aval chan yuun shkishnal te ake. Sakbota ti el skab yuun te Pablo e.
La yilik te machatik animik te a te bitin hipil taskap tiaval chan te Pablo Hich kahyalbes baik yuun. Hain vinikto. Mero milaval nivan. Manchuk te me kolista la helta mar. Hauk meto. Mas akot kushinuk shan yuun te chahbanel yuun te Dios kuuntike. Shik. Hauk meto. Te Pablo las lilan ochelta kak te tiaval chane. Shoot maik bila pasbot yuun. Spisilik las maliyilik te meya sit hachel. O te miasht ushata la helta ora nashe. Halahik tas maliyilik. Haok meto. Maik mi pasbot yuun shutuk te tiaval chane. Hich ya nas no pribal yunik. La yalik te ha nivan Dios te Pablo No pol ay te a te esquinal te ahvali yuun te maltae te Publios bile. Hala yikotik ocheltas na. Bina shota las maklinotik oshep kal. Testa te Publio, aita chamel. Chavaltas vayib yuun tulan kak. So aita chisanel. Te Pablo bayin. Sok las copomedios tas tohol. Las kahambes kap tas hol. Hich la mahtes chamele. Hich talik spisilik te machatik aik ta chamel. Te ainimik te ata bay te skinal malta. Sok la ish la mantesel chamelik ta spisilik. Hich la yak botik bayah mahtantik. Sok ta patil te kalal botik ta barkwe. La yak botik bayah spisil te bi la yashtun kuntik ta bele. Halautik oshe u te ata bay te chinkinal hoitabil ta mare. Hich ochotik ta yan barco te talem talum Alejandría. Te las malik ashati invierno te yahvale. Ta sol te barque. Te lokta bil unik ate diosetik castor. Sok polus te sbilike. Hich kootik talum Siracusa. Te halaotik oshep kala. Hachotik shanta bel ta barco. Te benotik bael tas tiil tik inale. Hich kootik talum regio. Tayang ka la kiltik te aile kitik tal tas tohol sur. Hichep nashkal kotik talum puteoli. Te la tatik hermano taktik te la yalbotik wokol te yako huintik hunuk semana. Patil hachotik tabel. Bootik talum Roma. Te hermano taktik talum Roma. Lokik tel staotik tabe te bitil la yaikis tohol te ayotik tel tabele. Te las tautik a tabay chilum te foro de apios bile. Sok uk tabay vayibal na te 3 tabernas bile. Te Pablo la yalbe vokol Dios yuun te kala la yilbe sitike. Sok mukuk ina la yay. Te kala kootik talum Roma. Te centurion koyak betas kap te comandante te chukeletik te yikohtele. Haok meto. Te Pablo agbot permiso te keliash ainstukele. Hanash tul soldado la yich kanan tayel yuun spisil ora. Tayoshebal kals kuel talum Roma a. Te Pablo, las tikun ta ikel te volvanehetik yuun te juduetik te ainemik talum Roma. Te kala la sos baikishtele. Hich kahyal tas toholik. Hermano tak. Te jone mayuk bila paso tas tohol te lumatik jurio etike. Suk mayuk paih kontrene te costumbre tik yuun te mehtatike. Hauk meto, ta Jerusalén akoton tas kal te romano etike. Tik alala sokobonik ta lek te bitil ay te aye kune. Hichotanik te kanskoltayonik ta chukele. Yun mabalas tabonik te bila yashu te yash akoton ta lahel yune. Hauk meto, tehlumaltike mahichugota nixtukel. Hal sventa el te puersa lahkante yash chahbanon te muk ahvali Cesare. Hauk meto, mayung talkal te aismulik tehlumale. Hichiun la kik estel te yash kopohon ta toholike. Melel te beti chukulon ta cadena yavilike. Hanash taskah te pilas mukulineh kotantik tas maliyel hootik te israelotike. Shite Pablo la yalik te judío etike. Te hotike. Mayuk bais ta hotikar ta yon te lumaltik ta judea te tei cholbila koplal a. Sokni tuluk hermano taktik tal yalbotik te me aibila amena pasohe.
Hauk meto, kotan kaitix tohol te no privala bune. Yun kayotix tohol te kontro in bil tabayuk te machatik yakos vaik te chunel te ach no privale. Shik, hiç las chapik te bik alin yaştal ya yix tohole. Kala lastas kalelal. Sobol tahtul tasos baik te a te bantis mahane na te Pabloe. Sap to hashtag op. Hatok alal malish a te kale. Halas çolbe yayik te biti ayta ahvalinel te diose. Yuun yo tanuk yayak şunik Jesus tasventa te bila tsiubi hiles koplal tabay te mandalil yuun te muesese. Sok tabay sun te alvane hetike. Ay kota yo tanik te bila la yal te Pabloe. Sok ay te malas kanş çunike. Hiç ma hunuk na şo tanik yuun te bila la yal te Pabloe. Kan ha çukik bael. Haok meto. Hiç albotishan yuun te Pabloe. Melel nish ate bila la yalte chul espiritu tas toholte antiguo mehtatike. Tas ventate Isaías te alvane yun Dios te hish la yale. Ban oponate lume. Hiç mesha valbe yayik. Yawayik toholta chikinik. Hauk meto. Mashk ota wotanik. Ya vilta sitik. Hauk meto.